tubabu saba olu bilala a ma dan bilali ma u ye terroriste minnu ye maliyɛnw faga ni anw dɔ b'o la parce que an ka dunanguru sous-préfet terroriste y'a faga le 7 avril minnu y'anw dɔw faga k'olu bila an ka mɔgɔw minnu bɛ bolo la olu ma sɔrɔ la o ye fɔlɔ ye an ka nafolo miliyariw k'o ta ka tubabu bila an ka mɔgɔw t'o la ni président bi tila ka n'i jɔ ko an kunkolo tɛ yen est-ce que nin ye bonyakan ye comme a bɛ président la n t'a jaabi. an ye de fɔ n kuma ka ca dugu kɔnɔ mais an ye k'a fɔ bi su in na an bɛna kuma min kan UNTM ka grève ko donc monsieur Christian an bɛna daminɛ e la grève nin kun jumɛn na a ye grève kɛ mun yɛrɛ kɛra. Traoré an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ɲininkali la ka ani ye occasion min di an ma an ka se ka maliden fan dɔw fana kunnafoniya anw ye an fara UNTM kan kɔsa in na nka anw ye grève daminɛ a bɛ wagati bɔ hakili jiginna an ye grève filanan na fɔlɔ o kɛra tile 15 grève ye o daminɛna octobre ka kuncɛ novembre kalo tile 6 octobre kalo tile 19 ka kuncɛ novembre kalo tile 6 filanan n'o ye grève banbali ye an y'o daminɛ novembre kalo tile 9 an b'o de la halisa mais an farala UNTM kan ni UNTM ta kɛra cogo min an fana ta bɛ kɛ o cogo la ceci dit kuma ka jan an b'a ɲɛsin a ma anw ye tɔn 4 farali ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye n'o kulu tɔgɔ plateforme d'action commune o plateforme d'action commune a ɲɛmɔgɔya ba o bɛ Siltimati bolo o ye syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale a sɛbɛnnikɛla o ye Syntract ye o ye syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales a kuma lasela o bɛ Sinaki bolo n'o ye ne ka tɔn ye o ye syndicat autonome des administrateurs civils ani an ka lagare o ye comité syndical des agences de développement régional CSADR an naani de y'a ye k'a fɔ an ka laɲiniw bɛ sen na dɔw san 10 dɔw san 20 ta tɛ bɔ sisi tɛ minɛ hakili jiginna Siltimati ani Sinaki fila olu wulila ɲɔgɔn fɛ octobre kalo san 1999 u y'u ka récépissé sɔrɔ le 4 janvier 2000 u ye u ka cahier de doléance fɔlɔ u y'o dilan u ni gouvernement sigira ka a discuter k'a sɔrɔ grève kuma tɛ o cahier de doléance kun ye 137 points o 137 points la u bɛn kɛra dɔ kan bɛn ma kɛ dɔ kan o kɛra san 2001 k'a ta san 2001 fo san 2018 min tun sera ka waleya o la o kun tɛ tɛmɛ 10 kan 2018 selen an ka laɲini bɛɛ la belebele n'o de kun ka bɔ an ma n'a bɛɛ ye o tun ye an ka statut sɔrɔ min bɛ an protéger an ka baara kɔnɔna na min bɛ an valoriser an ka baara kɔnɔna na n'o de statut du corps préfectoral ye o laɲini sen fɛ ala y'a kɛ gouvernement le 3 mai 2018 conseil des ministres ye yamaruya di ministre saba ma n'o ye ministre de l'administration territoriale ministre de l'économie et des finances ani ministre du travail et de la fonction publique ye k'u saba u ka u n'an ka sigi ka kuma an ka musakako kan statut adoptera conseil des ministres du 3 la k'a fɔ gouvernement jɛna n'a ye a musakako ko an ka taa bɛn o la an ka taa bɛn musakako la o musakako ye sugu fila ye fɔlɔ o ye grille ye n'o ye sarata ye sariya ko statut autonome bɛɛ n'a ka grille don bi Mali la statut autonome 9 de bɛ yen a bɛɛ n'a ka grille don ani a ka avantage n'o ye prime ni indemnité ye donc ministre min tun bɛ a wagati o ye Mohamed Aguer Lafi a n'an sigira a ko k'a yamaruya sɔrɔ ministre tɔɲɔgɔn fila fɛ n'o tun ye Bubu Sise a don
ministre de l'économie et des finances ani madame Diarra Arakitala ministre du travail et de la fonction publique on insistera quand on fait en nous saba de ka sigi ka kuma parce que yamaria dira u saba ma mais on ni kelenga na kuma sigabo la insistera comme ministre de l'économie et des finances o ka tant na soro an tan ka sigi chama ke finalement ko économie et des finances te se ka sigi araki fana ye fin dama autorisation dama ko nga terme ay gris di ama anye gris anye observation kelen pe drone de kala ka fo adugumada notre nye fonction statut général dugumada ango amba nyinu fe ko laje parce que anga mo ou mana classe nani kalana oui sans flower que spécialisation na o sans flower be que spécialisation na nous bora ou va daminer yoromina o ka chani statut général catégorie A mo to tay ango donc o lu va daminer 460 là statut général est 380 donc ni anya a ou la segin ko 380 o est parti syndicalisme na beba do ka fo ka segin ko o tala ou ko yi tien ou jena noy nota ama observation ka to labli min na ke avantage tay a yi proposition kan yi o proposition dugmadala angata jona o tu million kele wa muga a sanfɛ da o tu million kelen wa biwolowula wa kɛmɛ ani million kelen wa kɛmɛ ani muga o million kelen wa biwolowula voilà million kelen wa biwolowula 1 million 750 000 1 million 750 000 o tun y'o ye anw ye a lajɛ an ko tiɲɛ yɛrɛ la ni musaka in ka ca a bɛ di anw de ma mais a ka ca anw ma ni an ko a ka ca ka fɔ an n'a mankanw tɛ mais jamana bɛ lahala min na sisan ni nin dira an ma a bɛ gɛlɛya don jamana na fɔlɔ jamana bɛ guerre la musaka ko bɛ yen filanan anw ni fɛn fɛn ka kalan ye kelen ye olu bɛna ɲini minnu ka kalan b'an ta sanfɛ i ko médecin ni dɔwɛrɛw olu fana bɛna ɲini hali minnu b'an ta jukɔrɔ olu fana bɛna fɔ ko fo dɔ ka fara u ta kan i ko bi min bɛ sen na an ko donc vraiment nin ka ca a ye dɔ bɔ a la a insistera a ko k'u bɛnna la k'u bɛ fɛ de komi état binnen don ka autorité de l'état renforcer autorité de l'état dun ko bɛ tɛmɛ anw de fɛ parce que anw ka mɔgɔw de bɛ état jɔyɔrɔ fa sigida la ko u bɛ fɛ ka an bɔ sɛgɛn na k'an bɔ maɲumako la pour que an ka kɛ misali ye mɔgɔw ka bonya da état kan o ye fɔlɔ ye filanan ko an ka avantage u yɛlɛma dɔ ka far'u kan ko nin y'a san 11 parce que avantage min b'an bolo fo bi ni fɛn ma far'u kan o dira avril 2007 ko an tun bɛ mois de mai 2018 la san 11 fɛn ma fara kan ko ni nin fana nana di an bɛ se ka san 10 kɛ fo ka dɔ fara o kan fɛn wɛrɛ tɛna fara kan donc ko de kama a dira an ko mais néanmoins dɔ bɔ a la an sinsinna a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na an bɛ ka sinsin a ye wa tan ta ka bɔ rubrique la o rubrique dɔ ye prime de risque ye dɔ ye prime de représentation ye dɔ ye prime de monture ye ainsi de suite a ye wa tan bɔ a la o de nana kɛ 950 000 dugumada ka se 1 million 250 000 sanfɛ da u ko an ka taa a saisie kɛ Abubakar Sidiki Jiri n'o ye bi inspecteur en chef de l'intérieur Musa Katile ani ne Ousmane Christian Jara an saba an taara saisie Musa Katile ka bureau kɔnɔ an nana n'a ye ko an ka signer entre temps ministre welela ko ka taa primature la a taara primature la o taara laban voyage la Menaka donc ko an ka signer ni ministre nana a b'a signer syndicat dɔ in n'o ye Siltimati ye o secrétaire général o don o tun tɛ yen o ye Olivier Traoré ye o dun bɛ loger Bagineda de k'a fɔ a ka bɔ Bagineda ka na temps tun tɛ yen
a ye ci a ko a ka mɔgɔ dɔ ma n'o ye Mahamani Sidiya Mayiga ye a ka tɔnden dɔ ma k'o k'a signé donc Mahamani y'a signé Siltimati tɔgɔ la ne Ousmane Christian Diarra ne y'a signé Sinaki tɔgɔ la a wagati ne tun ye Buguni commandant ye ne y'a signé ka taa n ka Buguni taga la parce que président kun kan ka taa tournée na Sikaso région na an y'o o signé an nana nɔfɛ wagati min na papier nɔfɛ an y'a sɔrɔ u ye papier yɛlɛma papier yɛlɛmana k'a bɔ protocole d'accord la k'a kɛ procès verbal des rencontres o ye fɔlɔ ye filanan k'a bɔ gouvernement ni syndicat bɛnna nin kan ka kuma b'o la k'a fɔ ko syndicat ka laɲini de ye nin ye gouvernement fɛ ni gouvernement sɔnna n'a banna sabanan ne ni Mahamani de y'a signé signature yɛlɛmana k'a bila i ko fɛn jalan nin ɲɔgɔn na kɔkanna ka ne tɔgɔ kɛ yan ka Mahamani tɔgɔ kɛ yan ka Olivier tɔgɔ kɛ yan signature yɛlɛmana ne ni Mahamani de y'a signé mais a bɔra ne ni Mahamani la k'a kɛ ne ni Olivier ye wa sanfɛla la sɛbɛnni foyi tɛ yen anw dun ye administrateur de ye o fili t'anw sɔrɔ toujours i bɛ signé kɛ sɛbɛnni jukɔrɔ naaninan min b'a yira k'a fɔ ko janfa tɛ dafa ala tɛ sɔn a ma fiyewu o ye conclusion ye en foi de quoi le présent protocole d'accord o tora a nɔ na au lieu de u ye min sanfɛla yɛlɛma k'a kɛ procès verbal des rencontres ye donc teliya fɛ u ma bɛn ye o kɛlen an ko an sera ministre ma k'a fɔ a ye sɛbɛn ninnu yɛlɛma nin tɛ ko cɛɲuman ye hali ni jamana lasigiden wɛrɛw y'a ye u tɛ danaya ta ka da u kan bilen vraiment anw ka baara fonction kama k'a fɔ an ka lagosi ta k'a se gouvernement ma anw t'o kɛ an ko donc a ye nin falen a kana an se mankan ma parce que anw y'a fɔ an ka mɔgɔw ye kaban n b'a f'i ye a ma sɔn u y'a da ɲɔgɔn kun ko Segal nɔ don Segal ko k'ale nɔ tɛ ko nin nɔ don finalement u y'a turu da Abubakar Sidiki Jire kun k'o de nɔ don an ko a kɛra cogo cogo hali ni Abubakar Sidiki Jire nɔ don ministère de nɔ don donc a y'an ka fɛn yɛlɛma ministère dɔrɔn tɛ gouvernement de nɔ don a y'an ka fɛn bila a nɔ na n'an m'an ka fɛn bila a nɔ na an bɛ muruti dɛ u ma sɔn donc ko fɔ an ka segin négociation kan an seginna négociation kan million kelen fɛn 950 000 la ok million kelen 950 000 la n'an tun y'o de signé ka na 1 250 000 la san'u k'o di an ma u y'a kɛ 10 000 15 000 et 20 000 ok 10 000 15 000 et 20 000 d'accord an bɛ jɔyɔrɔ la an bɛ segin ka na kuma di ma monsieur Amadou Ba donc hali bi voilà an b'a yira k'a fɔ ko Makiba a donna kɛnɛ kan Makiba i ni su marhaba somɔgɔw bɛ di marhaba baasi ma i ni ma sera an bɛ fo kosɛbɛ folikan jumɛn b'o k'a lase Serifula filɛbagaw ma vraiment an b'a fɔ bɛɛ ye ko ala ka n'u kisi ami ala ka foli ni ala ka kisi bɛ ani Serifula filɛbaga bɛɛ kan ami a n'a baaraba bɛɛ ami jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ami ala k'an bɛɛ sababa ma ok merci beaucoup voilà Amadou Ba donc an bɛ na e fan fɛ voilà comme e yɛrɛ bɛ a kalama donc a ka grève nin yɛrɛ mun yɛrɛ comme Christian Diarra y'a ta fɔ a y'a ta kun ye jumɛn ye bon an ta ye Christian Kokolo ta ye a bɛ remonter depuis nin y'a san 10 ye nin ka yɛlɛ o sanfɛ yɛrɛ an ta ye ala ka tiɲɛ an ka nin préavis an ye mun bila sen kan an ka laɲini ninnu dɔw bɛ yen olu fana u kun tɛ sisan ye bɛnkan dɔ de kun kɛra ani gouvernement cɛ n'an y'o signé 2019 o bɛnkan ye a kun ye point caman validé mais fanga mun nana sisan a ye dankari k'olu kan o de kama nin préavis nana point 9 de don a point 9 in bɛɛ n'i y'a jateminɛ c'est pour que ka na ni basigi ye jamana in kɔnɔ c'est pour que ka na ni an b'a fɔ mun ma ko stabilité sociale ka na n'o ye ka dɔ bɔ grève banbali ninnu na o de y'an ka laɲini ninnu fanga yɛrɛ yɛrɛ ye laɲini fɔlɔ o ye compressé o ye compressé o ka droit ani partant volontaire o ka droit
an ko ko wagati sera sisan kɔni u ka droit ka sara u ye fanga kɔrɔ mun kun bɛ an kun ye bɛnkan signé an kun ye commission yɛrɛ bila en place commission kun ye baara kɛ ka ban a kun tɔ tora dɔrɔn u ka sara bon ala nana ala y'a kɛ fanga yɛlɛmana fanga yɛlɛmana an ko ko bon minnu nana bɛnkan kun bɛ yen a sera wagati ye sisan ninnu ka droit ka sara u ye n'i y'a jateminɛ partant compressé ninnu depuis ICOMA Comatex Azalea olu minnu état de kun ta ye olu société ninnu ye état y'u société ninnu feere u y'u feere cogo min bɛɛ b'a kalama a société bɛɛ binna fana u kun y'a nɛgɛ k'an ka société bila ko k'u bɛɛ privatiser an y'o kɛ a wolola mun na an y'a ye ICOMA yɛrɛ hali sini a feerela don min a ye baara jɔ o don bɛɛ hali sa a ma baara daminɛ olu minnu labilala an ko k'u ka droit sara u ye état kun y'a engagé k'a b'a sara a bɛ taa miliyari ni kɔ la hali sa u sigilen don u bɛ k'a kɔnɔ maɲumatɔ ko u tɛ ka sara dɔw yɛrɛ sara bourse du travail la n'i taara bourse la hali sisan i bɛ dɔw dalen sɔrɔ yen nɔ donc an ko sisan kɔni a sera u ka droit ka sara u ye ani harmonisation des grilles o ye kun y'an ka laɲini depuis 2014 an kun y'a kɛlɛ boloda ka taa 2014 fo 2019 an nana se harmonisation niveau la parce que n'i y'a jateminɛ 2014 an kun ye bɛnkan dɔ signé o bɛnkan in kɔnɔ an ye 20% sɔrɔ sur le statut général 20% o nana fo 920 la u ka grille statut général grille bon 2019 an nana an bɛnna ko nin bɛɛ ka dalakɛɲɛ n'i y'a jateminɛ grille ninnu na statut général o kun bɛ 920 de la enseignant olu kun bɛ 1060 n bɛ enseignant ta fɔ parce que o de nana wolo fɛn wɛrɛ la ani magistrat olu kun bɛ 1200 YNTM ka kɛlɛ kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ ko a man kan jamana kelen kɔnɔ jamana de bɛ bɛɛ sara jamana bɛ fɛn fɛn sara an bɛ bɔ école kelenw na an bɛɛ ye catégorie kelen ye an bɛɛ bɛ tila école la sisan ɲɔgɔn fɛ ne bɛ taa kɛ fonctionnaire ye administrateur ou bien fɛn wɛrɛ ne ka indice bɛ kɛ 920 ye e ye magistrat ye an bɛɛ dun bɔra école kelen la ni administrateur civil ninnu la o ni magistrat u bɛɛ bɔra ENA école kelen u ye droit kelen u y'o bɛɛ de kalan e bɛ taa kɛ magistrat ye e bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ avec un indice de 1200 an ko ɲagari yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ne an ye kalan kelen kɛ peut-être ne yɛrɛ y'i ka première classe ye parce que ne taara kɛ administrateur ye ne taara kɛ fɛn wɛrɛ ye fonctionnaire catégorie wɛrɛ la e taara kɛ magistrat ye e ka sara bɛ tɛmɛ ne ka sara kan fo ka kɛ sigi an fɛ a bɛ double yɛrɛ kuma dɔw la an ko k'o tɛ bɛn jamana kelen kɔnɔ a man kan an y'a kɛlɛ boloda BIT mɔgɔw institution internationale yɛrɛ olu ko ni Mali yɛrɛ tɛ kuma deli ka ɲɔgɔn ye o sababuya la an ye bɛnkan kɛ harmonisation kun kan ka kɛ janvier 2021 bɛɛ kun kan ka na magistraw ka indice plafond na n'o kun ye 1200 ye maintenant o kɛlɛ kɔnɔ enseignant dɔw wulila u ye kɛlɛ kɛ u ko fo ka article 39 appliquer article 39 dun o b'a jira k'a fɔ ko ni fɛn fonctionnaire ye fɛn fɛn sɔrɔ statut général mana fɛn fɛn sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ o ɲɔgɔn kan ka d'o ma an dun ka kɛlɛ kɔnɔ YNTM ka kɛlɛ harmonisation an kun y'o de kɛlɛ kɛ an yɛrɛ kun ko enseignant fana kun kan ka taa 1200 na parce que u bɛ 1060 de la u kan ka b'o la ka na 1200 na an ko enseignant mun fɔ tiɲɛ don mais kɛlɛ bolo yɛrɛmana o kɔfɛ parce que olu kun ye mun ɲininkali kɛ u ko mun farala 920 na ka na 1200 na fo ko ɲɔgɔn de far'u kun n'o dun faral'u kun u bɛ tɛmɛ hali magistrat yɛrɛ la u bɛ na fo 1382 an ko o laɲini an tɛ se k'u dɛmɛ o kɔnɔ parce que n'an y'u dɛmɛ o kan a bɛ an ka jo bɛ k'an ka jalaki ye parce que an ka jo kun ye jumɛn ye an ko harmonisation bɛɛ ka kɛ dama kelen ye donc ni an nana k'a fɔ k'an b'u dɛmɛ o kɛlɛ la a bɛ na ni ko wɛrɛ ye an bɛ na an yɛrɛ kumakan sɔsɔ an ko tɛ bɛn an y'o f'u ɲɛna donc o kɛlɛ kɔnɔ u taara fara M5 kan M5 y'u dɛmɛ a kɛlɛ la u nana se 1382 la IBK bɔra tele la a ko bon k'u bɛ u ka laɲini k'a b'a d'u ma mais hali o kumakan in kɔnɔ an y'a faamu k'a fɔ ko a b'o d'u ma c'est à dire u tun bɛ na 1200 na mais
autorité kura minnu nana olu de y'a décret d'application ta o ye décret d'application mun ta u y'u bila 1382 la an ko ko bon n'a nana so yɔrɔ ma a bɛ an ka protocole sɔsɔ a b'an ka accord an ka conciliation an ye o mun signé a bɛ n'o sɔsɔ n'a y'o sɔsɔ ça veut dire an kan ka na tuguni k'a ɲini bɛɛ ka na se enseignant ka niveau la n'o ye 1382 o y'an ka laɲini ye ani prime nunu an y'a jateminɛ k'a fɔ ko équité ta prime nunu magistraw n b'u tɔgɔ fɔ aw ka yafa ma tɔgɔ fɔ ko tɛ mais olu de ye tamasiyɛn ye olu nana u ye u ka prime IBK bɔra le 10 août a ko k'a ye prime dɔ accordé ye de 1 200 000 à 1 500 000 et Christian ka kuma mɛ sisan olu kun y'a ɲini de 920 olu yɛrɛ kun ko kun ka ca ko ka dɔ wala u kun jiginna yɛrɛ fo 900 hali o m'o sɔrɔ donc magistrat u nana a d'u ma de 1 200 000 à 1 500 000 an ko o fana tɛna bɛn parce que jamana kelen kɔnɔ an bɛɛ kalan kelen ye dɔw bɛ u kalanna ka tɛmɛ u kan yɛrɛ Christian ye mun fɔ dɔrɔn a ko parce que u ka laɲini ninnu kɔnɔ n'u kun y'a jate minɛ don dɔ la a kun bɛ na ni kɛlɛ wɛrɛw ye u kun y'o bɛɛ jate minɛ u ka kɛlɛ kɔnɔ donc an fana nana n'o hakilina kelen de ye an ko docteurw olu bɛ kalanjanw kɛ u bɛ kalanjan minnu kɛ mɔgɔ si t'a kɛ parce que pour que i ka kɛ docteur ye i bɛ bac plus 7 de kɛ pour que i ka spécialité kɛ i bɛ bac plus 7 plus 4 pour que i ka kɛ professeur agrégé i bɛ kalan wɛrɛw de kɛ tuguni professeur agrégé dɔrɔn o ka prime a b'a ta 6000 ka na se 230 la an ko tɛ bɛn ingénieur baw olu fana b'a o fourchette de kɔnɔ an ko n'a fɔra ko o dɔrɔn ka d'olu ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen baarakɛla wɛrɛw bɛ yen ka na 1 500 000 d'u ma o dɔrɔn b'u ka bɛ ingénieur ninnu u ka prime n'u ka salaire bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a b'a multiplier fo siɲɛ 2 fo siɲɛ 3 an ko jamana kelen kɔnɔ a bɛ na ni tɔɔrɔ ye a bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye mun man ɲi an ko o fana ka jateminɛ o tile yi an y'o fana kɛlɛ boloda d'accord o tile yi fana an ko yuruku o kan ka kɛlɛ jamana in kɔnɔ minnu bɛ enrichissement illicite o man kan jamana in kɔnɔ o bɛ baarakɛlaw yɛrɛ tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ni yuruku ma bɔ jamana in kɔnɔ baara yɛrɛ a bɛ na ni baaratanya ye o de y'a kɛ baaratanya yɛrɛ ka ca entreprise tɛna se ka créer entreprise yɛrɛ tɛna développer an ko k'a kan ka kɛlɛ mais o tile yi loi in an y'a jateminɛ k'a fɔ o tile yi loi in a bɛ sariya sunba caman sɔsɔ d'accord an bɛna da yɔrɔ la o tile loi i b'a ta yɔrɔ la Makiba ko Makiba n'i ye nin kuma ta k'a lajɛ bɛɛ bɛ a ka cɛsiri dɔn ni a gɛlɛyara a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka don o ni ɲɔgɔn cɛ yala ni grève ni depuis a daminɛna est-ce que y'a n'o kuma na wa bon alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah ne bi yan ni bi silamɛ tɔn kumaba caman na mais min bi a bɛɛ kunna bi o ye haut conseil islamique du Mali ni o ɲɛma danga dɔ ye donc n bɛ kuma ni ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Sɛrifu Sonatan Hayidara ye ale ka contrôle n'a ka bonya kɔnɔna ye parce que nin ko minnu filɛ ka fɔ nin anw jɔyɔrɔ man dɔgɔ a la anw ti nin plateau kan pour que ka critique kɛ an di côté si défend an di côté si contre la parce que anw ye médiateur de ko ninnu bɛɛ la anw da bɛ don a la dilanli sira fɛ bon toujours an ka ɲɛmɔgɔ Sɛrifu bɛ min fɔ an ye n'a dimina a b'o de fɔ ko anw ye delilikɛlaw de ye marifa t'anw bolo wari t'anw bolo kaso t'anw bolo a y'a to ala ye a y'a to Mali ni maa minnu y'a to o kama an bonya kama diinɛ bonya kama salamu fatiha ni min ko an t'a to o kama a y'a to an k'an ka kɛlɛ kɛ anw da ye an se ye donc o la anw bɛ kuma nin plateau kan en tant que religieux en tant que dilanlikɛla mais mun bɛ anw bila o dilanli la anw bɛ médiation fɛn fɛn kɛ ko fila bɛ an bila a la kuma dɔw ko fila tigiw yɛrɛw ka se saba ma ko saba ko bɛ minnu yɛrɛw kun kan a caman yɛrɛ bɛ se anw ma ni gɛlɛya kun bɛ anw kan an ka cakɛda kan a laban bɛna taa kɛ gɛlɛya ye an ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ an t'a fɛ a ka se o ma yanni a ka se o ma aw ye diinɛmɔgɔw ye a y'a da don a la walasa n'a gɛlɛyara a ka n'a fɔ k'a bɛna kuma o waati an tɛna n'aw lamɛn caman bɛ se anw ma hakilimaya kɔnɔ o sira fɛ walima État yɛrɛ ka sira fɛ
a ko ministère minnu kunga fanga bo nda minnu kunga olu ka sira dɔw fɛ u bɛ an contacter an n'an ka nin baara kɛ ɲɔgɔn kulu ninnu ni gɛlɛya ma sengana bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra banque ye o ye sa a kɛra administrateur ye o a kɛra école karamɔgɔ ye o an b'a fɔ a k'a da ɲuman don a la walasa fɔ ka bɛɛ ka y'a la k'a da ka jamana in ye diinɛ jamana ye jamana in de bɛ diinɛ bonya ni diinɛ yɛrɛ yɛrɛ to a ka minan na ka birifini kɔnɔ donc o bɛ anw da don a la kuma dɔ la ninnu si tɛ anw sɛsi état m'a fɔ an ye o ni minnu bɛ ɲɔgɔn na syndicat ninnu olu tɛ se an ma o de la anw da bɛ dɔn sɔrɔ débat caman bɛ kɛ yan anw da tɛ don olu la o t'an ka sira ye mais bi jamana tension sociale front social bɛ ka kalaya jamana kɔnɔ anw de ye diinɛmɔgɔw ye anw kan ka ji de kɛ tasuma na anw man ka tulu kɛ tasuma na n'anw ye k'a fɔ tasuma bɛ ka wuli parce que mɔgɔ caman ni anw bɛ ɲɔgɔn kalama état bɛ ko caman kalama anw fana b'an ka bugu n'an ka misiriw ni zawiya kɔnɔ an bɛ ko caman kalama an bɛ da bɛ ko caman na jamana faamaw t'a dɔn ko an b'olu kalama mɔgɔ caman bɛ sali anw de kɔfɛ anw ni mɔgɔ caman bɛ contacter na cogo wɛrɛw la min tɛ jamana mara siraw ye o sen fɛ mɔgɔw bɛ u ka gundo ni daniya caman fɔ an ɲɛna jamana taabolo la n'a ɲɛr'u y'a ye nin ko in bɛ ka caya administrateur civil gɛrɛ n'o ye préfet ye bangew b'a fɛ bɛ ka nin kɛ l'école karamɔgɔ b'a la ka nin kɛ dɔwɛrɛw bɛ ka nin kɛ dɔw b'a la ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan n'a ɲɛr'u y'o jateminɛ kɛ hali ni maa m'a fɔ an ye état m'a fɔ an ye a tigi yɛrɛ m'a fɔ an ye mais anw b'a dɔn k'a fɔ jamanadenw de tɔɲɔnnen don parce que nin bɛɛ la préfet ka grève o INTM ka grève o école ka grève o maliyɛn de tɔɲɔnnen don mali fandanw dɛsɛbaatɔw u ye mun kɛ u ye mun jurumu kɛ k'u bɛna sara ni nin ye jamana yɛrɛ fɛ jamana den dɔw fɛ donc o la o b'a wajibi anw kan misaliya la n'i ye préfet ka grève lajɛ bi Mali ye préfet de ye Mali ye préfet de ye n'i taara cercle ni arrondissement na olu de ye bandaw ye parce que n'i nana Mali kɔnɔ ɲɛmɔgɔba bɛ yen n'i taara région na gouverneur bɛ yen n'i taara cercle kɔnɔ préfet de bɛ yen olu de ye yen nɔ ɲɛmɔgɔ responsable fɔlɔfɔlɔ ye bi maliyɛn bɛɛ bɛ ka mun kasi insécurité min bɛ jamana kɔnɔ ko mun y'a to k'a ɲɔ ɲɛna mun y'a to Mali ma se ka bɔ nɔgɔ la hali bi parce que ko administration seginna ka bɔ Mali yɔrɔ caman na ko préfet tɛ yɔrɔ caman na ko école datugura yɔrɔ caman na administration bɛɛ seginna ka na Bamakɔ yan a bɛɛ ou bien duguba kɔnɔnaw na maliyɛnw tolen don u yɛrɛ ye n'i taara nord la maliyɛn b'a yɛrɛ ye n'i donna centre kɔnɔ maliyɛn b'a yɛrɛ ye n'i donna cercle la i tɛ foyi ye i tɛ état ka trace foyi ye o ye jigitigɛ de ye an bolo o de y'a to yɛlɛmaw demandera maa caman fɛ pour que insécurité ka kɛlɛ pour que administration ka segin maliyɛnw cikɛlaw sɛnɛkɛlaw baganmaralaw minnu bɛ Mali kɔnɔna na u tɛ foyi ɲini état fɛ na dɔrɔn i k'an sécuriser an ka Mali 22 rouge ye dɔrɔn an ka mairie kunna préfecture kunna k'a fɔ préfet bɛ yen a n'a ka galon n'a ka drapeau nana jɔ o ye jigisigi ye maliyɛn lambda bolo minnu m'a min m'a bɔ maliyɛnw mago b'o de la bi mais bi maliyɛnw jɛra o la 2012 ni bi cɛ Mali yɔrɔ caman bɛ yen préfet t'a yɔrɔ la préfet bɛ yan n bɛ kuma n'a ka contrôle ye a b'a dɔn insécurité kama ani jamana yɛrɛ taacogo kama ani ko caman kama olu bɛɛ bolila ka na u tɛ se ka baara min kɛ ye u bɛ k'a kɛ yan u caman bɛ k'u ka cercle gérer k'u to Bamako o t'u duga ye o t'a si dunga ye o jamana yɛrɛ taacogo ye an wajibiya k'an bila o kɔnɔ o ye tɔɲɔ dɔ ye min n'a bɛ maliyɛnw kan nous en tant que religieux an ka alimami caman diinɛmɔgɔ caman bi Moti région kɔnɔ Segu région kɔnɔ alimamu a bɛɛ boliba ka na Bamakɔ yan parce que administration tɛ yen u bɛ insécurité la u protégé len tɛ u bolilen don ka na donc n'an bɛɛ bɛ kɛlɛ la bi ko préfet ka segin ka taa olu kan ka segin ka taa waati min n'o kɛra gɛlɛya olu ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ anw jɔrɔ o bɛ anw siran an bɛ transition de kɔnɔ ko 18 mois ko ka élection organiser élection bɛ se ka organiser cogo di préfet kɔfɛ i bɛ se k'a kɛ dɛ mais n'i y'a k'olu kɔfɛ a bɛ kɛ baara tɔ k'a jɛ ye donc o la a bɛ an jigi tigɛ jamana ko la parce que waati min ni a fɔra ko yɛlɛma ka kɛ bɛɛ wulila k'i jɔ walasa jamana ka taa cogo wɛrɛ la bon minnu kan k'o kɛ n'o ye administration de base yɛrɛ ye o tɛ tɛmɛ préfet kan dɛ bɛɛ bolo de ka mara kɔnɔ donc ni olu ni état bilala bara de fara la a bɛ wajibi anw kan an k'an da don a la a bɛ wajibi hali maamaw ɲini aw fɛ an ka ko dɔ kɛ donc o de la préfet bɛ yan u ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan ne n'a kuma na o ne n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn an hakilila don échanger o mais gouvernement m'anw bila o la o maa wɛrɛ m'anw bila o la o mais ne yɛrɛ n'ale a ye nin fɛn fɛn fɔ sisan gundo la ne n'ale nin bɛɛ fɔ n'u ka maa wɛrɛ kuma na an y'a kɛ mun kama gouvernement t'a dɔn k'anw y'o kɛ dɛ
peut-être dilanni ni kunnafoni diw sira fɛ an bɛ se ka kunnafoni di mais anw y'a dabɔ mun kama parce que nin waati in na bras de fer man ɲi préfet ni Mali marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord. Bangui o ta fana n'o INTM ta ye même chose parce que an dabali bɛ ban parce que Mali san 30 kɔnɔ jamana kɛra cogo dɔ de an t'a ɲɛdɔn parce que statut général bɛ yen i n'a fɔ INTM bɛ kɛlɛ min na bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o ye statut général ye ko bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ a kelen kelen bɛɛ fana kɛ statut particulier b'a bolo i b'a sɔrɔ ni forobakɛlɛ banna i b'a sɔrɔ bɛɛ kelen kelen fana bɛ tila ka t'i ka jɔnforola kɛlɛ kɛ donc mais toujours a conséquence minnu bɛ jamana mara problème t'olu la dɛ degusi t'olu kan faamaw ka foyi t'a la a problème bɛ bin jɔnni kan a degun bɛ bin jɔnni kan maliyɛn minnu m'a min u m'a bɔn a ye dɔ fɔ école-maîtres ka grève article 39 anw da donna na u ka indice ko anw da donna bɛɛ la an yɛrɛ de bɛ ka se réunion ta ma an wulila n'o ye haut conseil ɲɛmɔgɔ ye Chabitu Konate Ouattara a wulila ka se président de la république ma a waati y'a sɔrɔ IBK de bɛ yen anw bɛ yen parce que grève ninnu impact tɛ kelen ye parce que ni banque datugura mankan bɛ caya parce que mɔgɔw b'an de bɛ taa an ka wari bila banque kɔnɔ anw m'a min an m'a bɔ anw ni banque tɛ ɲɔgɔn na pourquoi banque bɛ ban k'an ka wari d'an ma k'o ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn na peut-être olu de b'u ka sariyaw dɔn u b'u ka règlement dɔn grève y'u ka droit ye tiɲɛ don mais i b'a sɔrɔ ni grève kɛra a conséquence bɛ bɛn fantanw ni dɛsɛbaatɔw cikɛlaw ni baganmaralaw minnu ka wari dun maralen don mais hali micro caisse na u caisse de parni ninnu bɛ yen mɔgɔw ka wari minnu b'a la k'u bɛ taa dɔɔni ta a bɛ fɔ k'u bɛ grève la bon olu bɛ ɲɔgɔn anw ye mun kɛ pourquoi a bɛ ban k'an ka wari d'an ma donc préfet fana ta a conséquence bɛ bɛn o mɔgɔ kelen de kan mais école-maîtres ta n'i y'a bɛɛ dabi don la parce que jamana san 30 kalan t'a kɔnɔ sous région kɔnɔ anw de tun waso ni bɛɛ ye mais bi anw de jasilen don ka tɛmɛ bɛɛ kan kalanko la bon ni école-maîtres taara grève la u jo don u jalaki tɛ maliyɛn t'a ɲini k'o dɔn an denw don b'an bolo so kɔnɔ an denw nana baki kɛ an denw nana defu kɛ examen bɛ tɛmɛ an denw kan maliyɛn b'o de an tɔɲɔna même les écoles privées minnu b'u ka enseignants sara a kɔlɔlɔ bɛ se nin bɛɛ ma parce que n'i m'i ka école datugu hali madrasaw n'i m'a datugu u bɛ taa kaburu kɛ k'i ka denmisɛnninw labɔ anw ye mun kɛ donc o de y'a to o bɛ kɛ bɛɛ kungo ye ɲɔgɔn fɛ parce que ale cogo denmisɛnninw bɛɛ b'an bɛɛ bolo so kɔnɔ ni école-maîtres taara grève la préfet b'a dɔn parce que préfet de bɛ so kɔnɔ banquier b'a dɔn INTM b'a dɔn karamɔgɔ b'a dɔn min tɛ karamɔgɔ ye a bɛ kɛ foroba kungo ye donc mais tiɲɛ min b'u bolo o de b'u ni état ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn t'o ɲini maliyɛn b'u mun ye dɔrɔn anw ye mun kɛ an tɔɲɔna an denw b'an bolo so kɔnɔ an denw ka kalan niveau t'u la san o san an bɛ kule la n'i ko ala deli den mɔgɔ bon n'a sara siɲɛ kɔnɔ o t'a bannen ye. D'accord, ok. Problème t'a la. Monsieur Ousmane, n bɛ se ka na e fan fɛ i y'a bila yɔrɔ min na donc sisan komi Makiba kumana a ye ɲɔgɔn ye donc maintenant a tun ka taa 3,000 4,000 voilà donc maintenant mɔgɔ b'o yɛrɛ ɲininkara nin bɛɛ la fo ka na se grève yɛrɛ ma mais nin bɛ se ka faamuya cogo di bɛɛ ma se ka kɛ. donc n y'o de fɔ mɔgɔ min i ye fɛn proposé a ye a yɛrɛ ko a ye hakili sɔrɔ k'a ka ca ni e ye o ka ko yɛlɛma ka tila ka na fɛn jasilen di o ma a y'a bila an nɔ na an bɛ fɛ ka mun yira maliyɛnw na syndicat tɛ Mali la min bɛ se k'o kun ni anw tɛ. mun bɛ se ka nin kun ni anw tɛ ni nin kun ye syndicat fɛn fɛn ye élection kun tɛ kɛ a san mais anw ni Mali syndicat si tɛ kelen ye parce que anw b'an jate état de ye minnu bɛ na ka taa anw bolo olu bɛna u min état la de ka taa mais anw de ka baara kɛ fɛn don donc an b'an janto a la ka tɛmɛ olu kan o la an y'a lajɛ k'u nɛgɛn ka dɛsɛ o kun y'an ka syndicat 2 san 18 de ye an ye préavis kelen pe dɔrɔn de kun déposé o kun kɛra Ousmane Isufu tile la u ma sɔn min na finalement an ye préavis déposé o si ma to ka b'u cogo la an taara grève la tile 5 grève o tile 5 ma bɔ an taara grève illimité la o y'a sɔrɔ san'an ka taa o la an ye boli kɛ siɲɛ 3 premier ministre fɛ yen comme o de chef de l'administration Soumeilou Boubé Maïga pour qu'à kan reçoit a ma sɔn siɲɛ laban min a sɔnna a ka chef de cabinet a n'a ka conseil spécial dɔ Sankare olu y'an reçoit an ye kuma ɲɛfɔ a ye k'an tɛ fɛ ka taa grève de la a ka don an n'an ka ministres cɛ an ma jaabi sɔrɔ on a été obligé k'an ka préavis déposer préavis déposé le grève kɛlen a tun bɛ extérieur la
tournée na Europe a wajibara k'a ka tournée jɔ ka na k'an lamɛn a yɛrɛ ka sɔrɔ ka négociation ta en main an tor'o la an y'a ye k'a fɔ ni tile kelen kun tɛmɛna an bɛ grève jɛ le 24 juillet don min n'o don kun tɛmɛna k'a fɔ an donna le 25 la élection processus a tun bɛ ferege premier ministre ka bureau kɔnɔ an ko bon an bɛ jɛ wari kɔ an b'a to ni élection tɛmɛna an b'a ɲini mais fɔ an k'o kɛ bɛnkan ye le 24 juillet an y'o kɛ bɛnkan ye ka grève wuli premier ministre ka bureau kɔnɔ syndicat jumɛn bɛ Mali la min b'o kɛ san 18 grève kelen ka tila ka fɛn d'an ma k'a diya an na an sɔnna a ma an ma dɛrɛmɛ minɛ o kɛlen élection bannen fo ka na to Sumelu Bube bɔra premier ministre la ka na Bubu na an bɛ boli la an ka sigi ka kuma pour que ka an ka premier indemnité sɔrɔ u ko article 39 ye sariya ye anw fana ta ye sariya di parce que sariya de ko n'i ye statut sɔrɔ wajibi do statut b'i ka grille d'i ma k'i ka avantage d'i ma 1 le délibéré du conseil des ministres du 3 mai 2018 o ye ministre saba in yamaruya u n'an ka sigi ka kuma 2 donc o b'a yira k'a fɔ ko sariya do sabanan u y'an ka protocole yɛlɛma o protocole fana b'an bolo min b'a yira k'a fɔ ko gouvernement kun sɔnna ka nin montant di an ma donc o saba bɛɛ bɛ yen an b'o nɔfɛ depuis 2018 fo sisan 2000 janvier élection surunyani an sera Bubu Sise ma premier ministre do a waati an ko bon aw bannen do an ka sigi k'an ka musaka ko fɔ n'aw ma sɔn an ka sigi an ye élection don in to yen ni élection y'a tɛ kɛ a ko ministre ma o k'an reçoit parce que gɛlɛya kun donna an ni ministre cɛ fo a bɔra siɲɛ 2 télé la ka dɔ fɔ an ma an yɛrɛ conférence de presse organisée a kan donc o gɛlɛya donna an cɛ a kun tɛ fɛ k'an reçoit an sera premier ministre ma ka nin fɔ a ye o y'a wajibi a k'an reçoit il nous a reçu le 1er février an reçoit le 1er février an ye fɛn 2 de fɔ a ye anw tɛ élection ta en otage mais an bɛ fɛn 2 wajibiya fɔlɔ an ka commandant ka lakana parce que élection tɛ taa woyɔ kɔ a tɛ taa kasara kɔ u ka lakana filanan an ka musaka ko min n'aw bannen do an ma depuis 2018 an ka sigi ka kuma ni gouvernement kun tɛ continuité ye o Boubacar Ba kun tɛ ministre ye o wagati o ni gouvernement kun tɛ continuité ye Boubou Cissé kun tɛ premier ministre ye o wagati o mais nka an y'a ɲini olu fɛ donc le gouvernement c'est une continuité de Modibo Keïta à aujourd'hui hali ni transition do donc kuma lateliya la u ko min ye lakana ye k'u tɛ se armée tɛ se ka an ka mɔgɔw lakana mais k'u ni djihadistes bɛ kuma u bɛ mɔgɔw bila ka taa kungo fɛ u ka élection sécurisée n'u ye élection sécurisée a ka ca Ala fɛ kasara tɛ bɔ a la ko u tɛ nkalon tigɛ an ye u bɛ se ka min kɛ o ye o la o y'o ye min ye musaka ko ye ko alamisa nata sigi bɛ kɛ u y'a parce que an kun bɛ tɛnɛn na o alamisa an sigira u y'an ka u tun ye min diya an na u y'o kelen bila ka taa ministère de l'économie et des finances la pour évaluation financière la ministre déléguée au budget o ye a jaabi le 25 février k'a fɔ ko a musaka ye 6 milliards 300 millions ko budget malien tɛ s'a kɔrɔ bi ka da kan Mali bɛ gɛlɛya min na ani ka da kan ko dɔw kɛra anw ye o ko yɛrɛ an t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka o fɔ cogo min fɔlɔ ko avancement minnu kɛra anw ye filanan ko transposition min kɛra ka bɔ administrateur civil ka statut la ka bila membre du corps préfectoral ka statut la sabanan ko premier indemnité min dira an ka duguma mɔgɔw ma ko o saba kama o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o tun ye 600 millions ye ko o saba kama ko tɛ se ka nin ɲɛnabɔ an ka fasodenya ɲumanya tuguni k'a yira an ko bɔn komi ko jamana tɛ s'a kɔrɔ ka da gɛlɛya kan an k'a to ten anw y'a to ten o de la an nana article 39 kɛlɛ wulila o kɛlɛ wulilen an ma fara o kan k'a fɔ ko an fana k'an ta don k'a kɛlɛ wuli parce que an bolo u ma se 6 milliards kɔrɔ cogo min u tɛna se 58 milliards kɔrɔ an y'a to ten
fo ala nana kɛ pression na o ɲanabɔra magistrat fana ta 17 milliards o nana d'u ma an ka kelen perepere la tigɛ magistrat ni enseignants ye an ka ɲɔgɔn bonya an bɛɛ jamanaden de min dir'u ma kabini aw don fo bi an bɛ k'u féliciter parce que olu de bɛna to tɔw bɛ san sɔrɔ INTM filɛ nin an b'an ka grève kɛ 2018 wagati min an wulila ka s'u ma an ko a y'an dɛmɛ a ka an k'an ta sɔrɔ u ko bon an tɛ fara u kan parce que an fana ka laɲini don ka na mais n'a y'a sɔrɔ an b'a sɔrɔ an ka laɲini an ye laɲini 2 sɔrɔ o ye an ni magistrat ka bila grille kelen na 1210 filanan san 3 ka fara an ka retraite si kan parce que personnel dɔgɔyara hali kɔsa in na ministre ma bɔ o de kuma na ko administrateur civil tanya comme caman kun bɛ taa retraite la fɛn tɛ recruter an ko ka san 3 fara u kan pour que yani denmisɛnninw ka bɔ o kɛlen tile 12 UNTM y'a ta don a fana ye nin 2 sɔrɔ o 2 sɔrɔla anw sababu la an m'a fɔ ɲɛngoya parce que jamana la anw ka impôt kaw jim ale bɛ temps sɔrɔ ka soɲɛni kɛ ka yuruguyurugu kɛ ka i dogo a t'a ka impôt sɔrɔ ka sara mais anw ta a bɛ sara a bɛ tigɛ an ka sara la directement de i bɛ taa ta banque la ka sɔrɔ a tigɛlen don a la donc o manamanakan minnu bɛ fɔ anw t'o lamɛn u bɛ commerçant ba bɛ a sara cogo min hakɛ to comme an bɛ kuma di a ma a y'an ta tɔgɔ ma non a y'an ta tɔgɔ ma o de kama n y'a fɔ d'accord a y'a ta baro ma o ni yan tɛ kelen parce que yan voilà n b'a fɛ bɛɛ de tulo b'i la voilà donc an b'o ale tɔgɔ bila d'accord n y'a faamu comme a fana y'an ta tɔgɔ ma ko k'an gɛn ka bɔ baara la o de kama n y'a fɔ d'accord donc sama bina sen kari la a fanga de y'a sen kari Zozani bina k'a sen kari a fanga de y'a sen kari ni min ye miliyari sara impôt la a fanga de y'a to a la anw b'an ka 50,000 min sara o fana de y'an fanga ye wa a soɲɛni cogo foyi t'an bolo mɔgɔ si tɛ fasoden ɲuman ye ka tɛmɛ quoi donc pour que ka continuer o kɛlen ten an ka fɛn lancer an ye réunion kɛ le 10 août mardi 10 août an ye réunion kɛ 2020 na 2020 an ye réunion kɛ ko komi fɛn article 58 39 o ye 58 milliards gouvernement sera k'o sara comme 17 milliards u sera k'o di magistrat ma anw fana ye fasoden normalement o kan ka se k'a di an ma an fana ko an b'an ta ɲini mais yan'o cɛ an ko an ye lettre ci premier ministre ma n'o ye docteur Boubou Cissé k'a fɔ yanni juma cɛ an bɛ tarata la yanni juma cɛ n'an fana m'an ka décret signalen sɔrɔ an bɛna min kɛ o filɛ nin ye fɔlɔ tɛnɛn nata n'o ye 17 août ye an ma préavis de grève déposé k'a ta o tɛnɛn don fana o y'a sɔrɔ M5 b'a ka désobéissance civile la k'a ta o tɛnɛn don fo ka an ka grève se don min an tɛ désobéissance civile kɛ mais an bɛ taa baara yɔrɔ an tɛ baara kɛ donc an y'o kɛ sɛbɛn k'a ci Boubou Cissé ma le 11 août a ye kuma lamɛn le 11 août ministre Boubacar Ba o fana y'an reçoit o don kelen ko a fana bi fanga fara an kan ka ɲɛfɔli kɛ fɛn anw kelen tɛ o affaire étrangère tun b'a la fɛn surveillant de prison tun b'a la polisi tun b'a la Mali bɛɛ tun b'a la bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ k'i ka fɛn wuli parce que i ko i tɛ se k'a di dɔ ma i y'a di dɔ ma o tɛ ɲɛngoya ye an bɛɛ ye fasoden de ye donc an y'a ɲini o de kama donc le 17 août comme an ma jaabi sɔrɔ premier ministre bolo lundi 17 août à 8h03 an y'an ka préavis de grève déposé fonction publique la ka copie du ministère de l'administration territoriale ma le 18 août coup d'état kɛra mun bɛ anw kɛ ka kɛ transition ɲini an ka mun bɛ transition na n'olu tun m'u ka coup d'état kɛ mun b'anw bali k'a sɔrɔ donc u ka coup d'état de y'anw bali k'a sɔrɔ néanmoins on continuera parce que an kun tɛ IBK contre la an tɛ Boubou contre la an tun b'an ka nafa de ɲini na an continuera n'a ye u nalen fonction publique secrétaire général ye lettre ci an ma ko an ni fɛn fɛn tun ye préavis déposé a tun bɛ temps bɔ ko a b'a ɲini an fɛ ko comme gouvernement tɛ yen ko bɛɛ k'i ka fɛn wuli an ko an t'a wuli parce que sɔrɔdasiw nalen u yɛrɛ ko
u nana état ka continuité de la donc état bi tant que état bi u n'an bɛ négocier d'accord o n'a ta bɛɛ u y'an wele ka taa ministère de la défense la Wage Modibo Kone ani DFM adjoint défense u saba u y'an rencontré en secrétaire général Nani en kumana u bonya kama an ye assemblée générale kɛ assemblée générale ko an k'a wuli ko ga ni gouvernement sigira don o don o dugusajɛ k'an ka déposer donc an y'o de kɛ donc a y'a wuli maintenant gouvernement sigira dimanche o tɛnɛ an y'a déposer i ko an ka tɔndenw y'a laɲini an fɛ cogo ka kuma dɔ jaabi min bɛ ka fɔ tuma bɛɛ mais an bɛna ɲininkali kɛ o la voilà bon sisan kuma dɔ fɔra monsieur Ba a fɛ donc sisan aw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ donc maintenant misali de kuma kelen bɛ yen an ye k'a fɔ ko a bɛ thème na mais médecins juges ani cheminots bon ani école maîtres bon olu y'a fɔ sisan ko olu tun taara aw fɛ a bɛ se k'u dɛmɛ ka o ka kɛlɛ kɛ mais k'a fɔ ko bon o yɛrɛ wulila mais a ko a bɛ se k'o la mais k'a yɛrɛ b'a ta ɲini o tun ye jumɛn de ye. Bon an m'a fɔ k'an b'an ta ɲini d'abord n bɛ fɛn kelen de fɔ INTM ye jɛkulu 13 de 13 14 na o bɛ France maliyɛn minnu bɛ baara kɛ France o y'a jɛkulu dɔ ye INTM yɛrɛ kɔnɔ jɛkulu 13 n'an b'a fɔ o ma ko syndicat nationaux olu de bɛ INTM kɔnɔ a syndicat ninnu 13 ninnu Sentad b'a la Sinabef n'o ye banque ni assurance ni établissement financier olu b'a kɔnɔ Siniata Sinapostel Sinipil n'o ye ORTM ni presse o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de ye INTM ani union régionale région o région kɔnɔ an ka union régionale bɛ yen olu bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de ye INTM a y'a f'i ɲɛna k'u yɛrɛ nana u nana fara an kan an y'o de fɔ fɔlɔ centrale kelen de tun bɛ yen n'o tun ye INTM jusqu'en 91 an de ye kɛlɛ kɛ pour que démocratie ka na démocratie tilara ka an yɛrɛ kɛlɛ k'an fara k'an diviser ka syndicat baden créer o de nana ni nin ye ni INTM ko a bɛ wuli ka jɔ kɛ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen ka kɛlɛ la don o don INTM bɛ taa grève la don o don a bɛ taa grève la banquiw ye grève joli de kɛ INTM ma taga la o syndicat nationaux caman bɛ yen u ye grève kɛ INTM ma taga la mais INTM bɛ jateminɛ de kɛ an ye kɛlɛ dɔw boloda n'an ma se ka mun lase INTM b'a sɛbɛn kɛrɛfɛ ni don min na INTM bɛ préavis bila an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka préavis sɛbɛn santé ka problème an b'a k'a kɔnɔ Sinabef ka problème an b'a k'a kɔnɔ administrateur civil ka problème u faralen an kan an b'a k'a kɔnɔ an b'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ document kelen ka kɛlɛ boloda chemin de fer i da ser'o ma chemin de fer kɛlɛ a b'an ka préavis kɔnɔ an de ko fo état ka wuli ka jɔ kɛ pour que train ka boli train kun kan ka boli daminɛ en septembre tɛmɛnen fanga yɛlɛmana o de y'a kɛ an y'a kuma jɔ sira fɛ sinon ni IBK de tun bɛ kɛlɛ la bi IBK de tun bɛ fanga na sisan b'a sɔrɔ an tun bɛ ɲɔgɔn na terrain ko la parce que an kun ye signature dɔ boloda an kun ye signature dɔ signé o signature kɔnɔ an bɛnkan sɔrɔla a kan k'a fɔ ko train tun bɛ boli septembre an bɛ sisan décembre kɔnɔ hali san train ma boli INTM de ye kɛlɛ kɛ wuli ka jɔ kɛ pour que cheminots état k'u ka sara ta fɔlɔ transfert de tun b'u sara sisan état de b'o sara hali o la kɛlɛ de bolodara 2019 an ka sɔrɔ ka bɛnkan signé pour que état k'a fɔ ko vraiment jɔnka la mɔgɔ ninnu u tɛ ka sara bi in na u bɛ maɲumanso ko bɛɛ la état ka sɔrɔ ka jɛn n'a ye k'a fɔ k'a b'u ka sara ta en charge n'i y'a jateminɛ sisan kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ état b'u ka arriérés bɛɛ segu ma a bɛɛ bɛ sara hali sisan cheminots u bɛ ka sara ta INTM ka kɛlɛ sababuya la n kun da sera OCLEI ma OCLEI n ye mun fɔ a sariya sunba in a bɛ dankari kɛ sariya caman de la fɔlɔ o ye bisigili ye ne b'i ye bi an bɛ sigida kelen ye i ɲɛngoya bɛ na i bɛ na ni moto kura ye
mais ne b'a fɛ k'i ɲininka olu yɛrɛ kun b'o mun ɲini parce que voilà olu ta kun ye mun ni mun ye c'est comme si sisan n'i bɛ baara la i bɛ taa n'i ka bien ye k'o t'olu lo déclarer o bien dɔrɔn tɛ o mun n'o si tɛ problème ye o juma de kun don o kɔnɔna na bisigili fana b'a la a fɔra ko dénonciation bisigili e ni ne ye sigi an ka so nɔrɔlen don ɲɔgɔn na e ye moto kura san ou bien ne ye moto kura b'i bolo i ɲɛngoya bɛ ne na ne bɛ taa se Oclé ma n b'a fɔ Oclé mɔgɔ ɲɛna Traoré nana ni moto kura dɔ a ka sara t'a permettre Oclé bɛ na e kama k'a fɔ ko moto e y'a sɔrɔ cogo di a bɛ se ka kɛ ne an ye balima ye ne de ye moto san ka d'i ma e b'a fɔ ko e tɛ dɛ i ka sara kɔni a t'i permettre tiɲɛ don mais an ka taga ba fɛ ba de y'a san ka di ne ma u bɛ na ne kama fo ne fana k'a ɲɛfɔ moto in ne y'a sɔrɔ cogo di ka se ka moto san ka di e ma o bɛ na ni dɛmɛbaliya ye jamana in kɔnɔ n'i y'o bɔ jamana in kɔnɔ o ye jamana in ta tiɲɛ dɛ bi in na jamana yɛrɛ sigilen don ɲɔgɔn dɛmɛ de la a bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye jeli sɔn a bɛ na dabila parce que an bɛ dɔw ye sumuw kɔnɔ u bɛ mun di jeli ma a ka bɔn hakili ma mais o si tɛ problème ye a problème ye mun ye c'est que loi in kɔnɔ sélection de don a bɛ dɔw sugandi a bɛ se minnu ma dɔw bɛ yen loi tɛ se olu ma n'i ye Oclé ka rapport dɔ lajɛ o ka rapport laban Oclé yɛrɛ y'a fɔ Oclé yɛrɛ ko k'a ka baara gɛlɛyalen don kojugu mun na parce que ale ka sariya tɛ boli bɛɛ kan a tɛ boli magistrabaw kan sariya in tɛ boli officier sɔrɔsi officier baw sariya tɛ boli olu kan sariya in tɛ boli députéw kan sariya in tɛ boli maire kan min ɲininka Traoré jɔn de bɛ sonyɛni kɛ kuma bɛ donc tɔw de bɛ sonyɛni kɛ INTM ko de tɛ bɛn n'a ma ɲa sariya don sariya kan ka boli bɛɛ de kan a bɛ fɔ cogo min la loi est générale o yɛrɛ ye sariya ye pour que sariya ka ta fo sariya la loi est impersonnelle sariya tɛ ta mɔgɔ damadɔ dɔrɔn kama ni sariya bɛ ta a bɛ ta jamanaden bɛɛ de kan institution internationale dɔw n'o ye FMI ye olu y'a yira k'a fɔ INTM ye mun fɔ tiɲɛ don o bɛɛ kan o bɛɛ kɔfɛ INTM ani premier ministre kɔrɔ ani ministre de la justice an kun ye sigi ka fɔ kɛ an kun ye expert baw ta docteur en droit des juristes professionnels u ye loi in jateminɛ olu yɛrɛ ko ala ka tiɲɛ ko nin sariya in tɛ sariya ye a bɛ dankari kɛ sariya caman de kan an y'a toilettage kɛ ka a sigi a sen kan k'a kɛ de sorte que a ka ɲi jamana ma wa a bɛ yuruku kɛlɛ an y'o loi in kɛ kuma min an y'a di u ma u kun kan ka taa n'a ye députéw fɛ yen députéw ka voté hali sini a ma voté i b'a dɔn mun na parce que a kɛlen ka kɛ an y'a yira k'a fɔ ko loi in kan ka appliquer bɛɛ la o de y'a kɛ a bloquera sira fɛ u kun tɛ fɛ ka boli kan o de y'a kɛ a loi ma tɛmɛ an ko k'o de tɛ bɛn sariya tɛ se ka ta mun b'a fɔ k'a bɛ yuruku kɛlɛ mais a tɛ boli maliyɛnw bɛɛ kan an ko k'o de tɛ bɛn o de y'an ka laɲini ye dɔw y'a kɛ k'a fɔ ko Katili secrétaire général ye Katili douanier do donc douanier de yuruku kɛlaw ye o de y'a kɛ Katili bɛ ka loi in kɛlɛ o tɛ pour que préavis ka don INTM yɛrɛ kɔnɔ an bɛɛ de b'an sigi n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogo 13 syndicats nationaux an de b'an sigi ka jateminɛ ni fɛn kuntan don an kun t'a to a ka tɛmɛ mais an bɛ tiɲɛ de kan o de y'a kɛ an ye wuli ka jɔ in kɛ n bɛ fɛ ka n da se mun ma dɔrɔn Makiba an b'a fɔ a ka nali la yan u bɛ baara ɲuman u bɛ tiɲɛ kan olu de ye delibagaw ye olu de b'an dɛmɛ k'an bila sira ɲuman kan u b'a kan fana u ma sira bila u bɛ ka sira taama hali sini u b'a sira kan mais n'i y'a ye grève cayara bi na tɔɲɔniw de cayara ni dɔ bɔra tɔɲɔniw na ni an ka kɛlɛ boloda bɛɛ jateminɛ Christian y'a fɔ cogo min n'i y'a jateminɛ n'i ye Christian yɛrɛ ka préavis jateminɛ ni tɔɲɔni b'a la i b'a sɔrɔ a tɔ bɛɛ bɛ dɛn ni tɔɲɔni bɔra jamana in kɔnɔ a tɛ na ni foyi ye ni hɛrɛ tɛ a bɛ na ni basigi ye a bɛ dɔ bɔ grève la grève man di grève tagala yo
anw ye grève mun kɛ tile 5 in a bɛ tigɛ ka bɔ an ka sara la mais o bɛɛ la an tagara ninnu ye kɛlɛ mun boloda depuis u y'a daminɛ fo sisan a bɛ tigɛ ka bɔ ka sara la ni ye adamaden ye a bɛ k'a ka kɛlɛ kɛ a bɛ ka sinsin kɛlɛ kan an b'a fɔ cogo min ko ba degunnen a bɛ kini kɛ d'accord ok san an ka kuma di président ma donc n bɛna e fan fɛ parce que kuma kɔnɔ a ka laɲini ninnu bɛɛ la fo ka na se fo a bɛ waati min na sisan foyi ma se ka ɲɛnabɔ fɛn laɲini ye tan ni kelen ye ne tun ye Sinaki ni Siltimati olu ka nali u ka grève o sɔrɔla cogo min ne y'o de fɔ tan parce que jama bɛɛ bɛ k'i sinsin o yɔrɔ de kan k'a fɔ pourquoi commandant taara grève la n'i y'a ye sinsinna o yɔrɔ kan o y'o de ye ni commandant ma degun commandant ka u tɛ taa grève la san 18 syndicalisme na n'i y'a ye siɲɛ kelen de i taara grève la c'est que o b'a jira k'a fɔ i tɛ grève fɛ sinon laɲini 11 na collectivité mɔgɔw ta a y'a fɔ cogo min o ye tɔɲɔni dan de ye secrétaire général régisseur agent de l'état civil olu de ye mairie kuloma ye ani secrétaire ani planton ni coursier olu de ye mairie koloma ye olu sara bɛ mairie de bolo ni mɔgɔw taara u ka wolosɛbɛn ta o warimisɛnnin o de bɛ fara ɲɔgɔn kan furusiri ni fɛnw o de bɛ fara ɲɔgɔn kan a dogolen tɛ mɔgɔ si la mais est ce que sariya dɔ b'a bolo mais aw ɲininka mun ye préfet ye ko bon Makiba ye kuma dɔ fɔ ko aw c'est comme le président de la république mais est ce que sariya dɔ b'a bolo a kan ka taa grève la donc ni n b'o dɔ in bila ka fɛ o ma fɔlɔ président bɔra k'a fɔ donc ko fo administrateur civil taara grève la administrateur civil fɔlɔ a ka taa a ka conseil ɲininka administrateur civil il relève du statut général de la fonction publique ils ont les droits absolus d'aller en grève foyi tɛ se k'o bali fo minnu na sariya y'a fɔ k'olu man kan ka taa ceux qui sont nommés par décret sinon administrateur civil ani enseignant ani tɔw a bɛɛ kelen ils ont les droits d'aller en grève maintenant les membres du corps préfectoral il y a 420 membres du corps préfectoral mais sur les 420 membres il y a 246 au début administration territoriale au 246 ni au lieu de droit de grève article 79 ko kuma kan ka grève là article 79 statut du corps préfectoral ko kuma man kan ka grève là mais immédiatement l'article qui suit nous article 80 o ye dɔ in bali ka bɔ yen o 79 bali ka bɔ yen ko fɛn fɛn n'a yamaruyalen don statut général de la fonction publique la baarakɛla ye k'a bɛɛ yamaruyalen don statut du membre corps préfectoral baarakɛla ye i ye kuma faamu fɛn fɛn yamaruyalen don statut général mɔgɔw ye k'a bɛɛ yamaruyalen don statut du corps préfectoral mɔgɔ ye mun yamaruyalen d'u ye grève yamaruyalen don statut général donc o kɔrɔ k'a fɔ grève yamaruyalen don membre du corps préfectoral ye parce que statut général o bɛ statut du corps préfectoral ɲɛ o ka bon ye statut du corps préfectoral ye est-ce que y'a faamu o ye fɔlɔ ye filanan la constitution donne les droits absolus à tout le monde d'aller en grève n'i ye agent de l'état ye i kan ka taa grève la sabanan jamana ɲɛnamaw na catégorie 2 de tɛ taa grève la wa kun de b'a la u tɛ taa grève la o ye représentant de l'état ye n'a b'u wele commandant ani sɔrɔdasiw ye mais pourquoi nin catégorie 2 tɛ taa parce que u bɛɛ bila condition na min b'u bali u ka se ka ɲinini kɛ anw ta t'o ye o nous on n'a pas le droit seulement de grève on a le droit à la révolte ok on est juriste de on a le droit à la révolte an ka nin grève tɛ de grève de c'est la révolte mun kama le 8 mai 2020 an ye préavis de grève déposé k'an ka mɔgɔw uniquement 7 points 6 points o ye k'an ka mɔgɔw lakana
parce que mɔgɔ 8 minɛna u la terroriste fɛ o mɔgɔ 8 minɛni 5 syndicat de sera ka to o bila la kelen pe gouvernement y'i jija k'o bila n'o tɛ commandant ye 2 o bɛ bolo la an ka mɔgɔ 33 de sara gouvernement ma foyi k'u ye bon 33 ani 3 commandant 20 commandant Cini ni commandant Kɔrɔba 20 a n'u ka dukɔnɔden muso den somɔgɔ 13 gouvernement ma fɛn kɛ donc le 8 mai an ye préavis de grève déposé uniquement pour la sécurisation ni ne ye nansɔngɔ ɲininaw ni place ɲininaw mɛn ko anw ni droit de grève man kan ko anw tɛ ka sécurisation an ka mɔgɔw ka sécurité ko kuma fɔ u t'a dɔn min don parce que préavis tɛ kelen ye dɔ gérer la nin de fana donna kɔfɛ donc 8 mai ta in na an ye point d'accord sɔrɔ sur 6 points et demi point n'o ye administrateur civil ka statut particulier ta ye o de kɛra désaccord ye donc an ye o préavis wuli o préavis kɔnɔna na an y'a ɲini quoi u lakana u ma sɔn lakanani ma disons u sɔnna k'u b'a u lakana mais ko sɔrɔsi da min bi d'u ma le 5 juin k'an bɛ sigi ko k'o dafɔ min b'u protéger min bɛ u ka so garder min b'u ka bureau garder ala nana kɛ le 5 juin min kɛra o ma dogo Mali la o ye fɔlɔ ye filanan an ko ni min minɛna million kelen ka di ka dukɔnɔdenw ma pour que du ka na to maɲumako la donc olu fɛn ninnu o de kɛra nka a to n ka nin yɔrɔnin latigɛ an nana ye octobre daminɛ na otage 4 bilala otage 4 bilalen an y'an ŋunuŋunu mɛn weekend kɔnɔna na samedi ni dimanche ko otage bɛna bila an sera ɲɛmɔgɔw ma an ko an bɛ ka ŋunuŋunu mɛn ko Soumaïla Cissé ani otage dɔw bɛna bila est-ce que an ka mɔgɔw b'a la u ko an ma ko aw ka mɔgɔw an y'u ka dossier bila ka taa ko otage 12 de kan ka bila o 12 bilalen wajibi a ka mɔgɔw bɛ sɔrɔ o la an nisɔndiyara an y'a to ten bilali nana kɛ an y'a ye k'a fɔ Soumaïla dɔrɔn de ye maliyɛn ye Soumaïla Cissé o kelen de ye maliyɛn ye tubabu 3 olu bilala a ma dan bilali ma u ye terroriste minnu ye maliyɛnw faga ni anw dɔ b'o la parce que an ka dunankuru sous-préfet terroriste y'a faga le 7 avril minnu y'anw dɔw faga k'olu bila an ka mɔgɔw minnu bɛ bolo la olu ma sɔrɔ la o ye fɔlɔ ye an ka nafolo miliyariw k'o ta ka tubabu bila an ka mɔgɔw t'o la ni président bɛ tila ka n'i jɔ ko an kunkolo tɛ yen est-ce que nin ye bonyakan ye comme a bɛ président la n t'a jaabi est-ce que nin ye bonyakan ye Bonjour et bienvenue donc chez Kabbalah. o bɛ droit de révolte de di anw ma kidalikaw ye rébellion kɛ ka marifa ta anw tɛ marifa ta parce que anw bɛ faso fɛ mais u ye droit di anw ma min ka jugu droit de révolte ye droit bɛɛ bɛ anw bolo ka fɛ kabini nin kɛra don min n'an marchera fo bi an tɛ sɔn an tɛna sɔn. d'accord président i ye nin bɛɛ mɛn comme i y'a fɔ a ye médiateur ye voilà donc an b'a essayer ko waati min kun dira an ma o sera mais ni kɔfɛ an bɛna tuguni ka na ɲininkali dɔ kɛ a bɛ se ka mɔgɔ jaabi bon an b'a essayer k'a jira comme programme ko don an b'a ɲini bɛɛ fɛ k'a jira k'a fɔ miniti 15 an b'o di téléphone cilaw ma donc maintenant ni ɲininkali min b'u fɛ Christian Jara a bɛ yan ani Amadou Ba o fana bɛ yan président Macky Ba o fana bɛ kɛnɛ kan donc mɔgɔ 10 miniti 15 an b'o ta donc maintenant o ka don thème yɛrɛ kɔnɔ. mais i ye fila kuma di olu ma siɲɛ fila. bon d'accord n ka droit bɛ n bolo filanan na. d'accord bon mais n'i y'a ye n ma fara mun na parce que. mais grèviste de cɛ la o. ah bon d'accord ko min ma fara mun i na. ye fila d'u ma ni min f'i ye dɔrɔn. d'accord bon. nin fɛn fila ka kɛ nous en tant que religieux a ma bali anw na. voilà parce que n bɛna kuma d'e ma kɔfɛ de i ka hakilina ye mun ye sisan. a ma bali anw na anw kun sigi bɛ ni nin ye parce que n ye min fɔ commandant ye k'a fɔ k'u ka droit tɛ grève o tɛ dɛ u ka droit don ne bɛ ka kuma ni min ye anw ka burusi kɔnɔnaw na olu bɛ baba commandant don ka tɛmɛ ministre kan baba commandant bonyalen don ka tɛmɛ président kan parce que o de ye état ye n'a fɔra k'olu de bɛ grève la bi k'olu tɛ yen donc o kɔrɔ état yɛrɛ de tɛ yen a b'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ de ye yɔgɔyɔgɔlen don filanan min ye Oclé ka côté ye ba ala kana sara kuma caman fɔ ɲɛna parce que maliyɛn bɛɛ datugu n'a yɛlɛ ye
ko yurugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ko ka dogojugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ko maa kelen ka maa ba kelen ni yɔrɔ dun ko de jamana sigi a sen sabara kɔnɔ donc ni état nana service dɔ dayɛlɛ ko oclé ko ɲɛ bi bɛɛ la ko ka jamana ka bien public faso foroba nafolo ko ka a kɔlɔsi a bi don donda min fɛ ko k'a ɲini k'a ɲɛ dɔn donc toujours ne bi population ka côté la population b'o côté de ye population b'a ye k'a fɔ a nin ye hɛrɛ de ye peut-être yurugu bɛna dabila jamana bɛna ka na hɛrɛ sɔrɔ o tɛ population bɛ tɛgɛrɛ fɔ ye mais ba nana da don yɔrɔ minnu na n'o ye a règlement ni a texte kɔnɔnaw ye fiɲɛ minnu b'o la a y'olu fɔ mɔgɔ caman t'olu dɔn o ye problème de communication de ye état ka niveau la ani olu yɛrɛ jamana marabaw parce que olu de ye jamana sanfɛ mɔgɔw ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye an b'a fɔ ko dabiridabirilon de bɛ yen filanan ne bɛ min fɔ commandant ɲɛna état ye aw de ye quoi aw ye grève in daminɛ san 10 kɛla aw bɛ grève kɛ gouvernement joli premier ministre joli taara olu taara o mais aw bɛ yen ministre joli taara olu taara o aw bɛ yen parce que aw ye maliyɛnw de ye donc o la n'i ko k'i bi état jalaki souvent des cadres des intellectuels ne bi yeli la quoi parce que état yɛrɛ c'est qui état ye joni ministre minnu na olu y'a bras de fer fɔlɔ daminɛ o ministre si tɛ yen bi ala k'i taala ni anw sigira magistrat ka grève la magistrat ka grève gɛlɛyara Seydou Soumana Dane Haidara bila anw ɲɛ anw taara fɔ cour d'appel la anw sigira u ko anw ma ko an man'u fɛ grève kɛra maliyɛnw bi kaso kɔnɔna na ka kasobɔ fa fo ka yɔrɔ wɛrɛ fa droit de l'homme mɔgɔw y'olu yaalala Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ka taa ye maliyɛnw tɔn ɲɔgɔn bɛ kasobɔ kɔnɔ maa 100 kan ka dɔrɔn maa 400 bɛ yen maa 500 kan dɔrɔn maa 2000 bɛ yen parce que ni juge ye grève kɛ o kɔlɔlɔ bi jɔ kasoboladenw de kan min ka jugu kosɛbɛ an wulila zéro ma an ko tɔn bɛ mɔgɔw ka kasobɔ kɔnɔ dɔw maa mun maa bɔ c'est des innocents donc an wulila an zéro olu ma an kumana ala k'i ko an ma o waati ko n'i y'u bɛ ka gɛrɛ u sen da juge ta kan n'i y'u bɛ ka u sen da ka article 39 kan ko enseignement supérieur bɛ yen préfet bɛ yen INT bɛ yen dɔwɛrɛ bɛ yen ko n'u ye kelen da di dɔrɔn u ɲɔ bɛɛ ta b'oli donc ko o bɛɛ de wulila sisan kelen da dira wa gouvernement kun ɲɛ b'o de la kunun anw ye wulikajɔ kɛ depuis o waati mais a ma fɔ télé la a ma fɔ radio la ni nin da yɛrɛ a ma bɔ n'a kumaw ye mais média la mais a fɔra anw ye ko ni kelen ɲɛnabɔra article n'a ɲɛnabɔra ko nin bɛɛ bɛ wuli parce que u bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na de u bɛɛ bolo da bɛ ɲɔgɔn fɛ mais min fɔ dɔrɔn anw ti u si jalaki parce que u ka droit don mais le peuple malien minnu m'a min n'u ma bɔ an ka hinɛ olu la anw ni anw de ye état ye anw de bɛ yen sinon a tɔ bɛɛ bɛ n'u bɛ taa d'accord ok donc an b'a lajɛ sisan comme i kumana sisan voilà i y'a droit ɲini i ka droit direct d'accord donc ko mɔgɔ fɔlɔ dɔ b'an kɔ donc an b'o tigi ta allo allo ouais allo an su an tɛ nba an tulo b'i la kɛ awɔ n bɛ k'an ye lamɛn ka bɔ Moti Abulayi Sise awɔ su o su n bɛ waati b'a la dimanche o dimanche tiɲɛ débat taabolo ka ɲi mais sinon ta kɔni o ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ ok d'accord tiɲɛ Christian kuma in faso ko a ye tiɲɛ fɔ Christian a ye tiɲɛ fɔ bon an t'u si jalaki an tɛ président Bandaw fana jalaki parce que ale fana taara ka na bila kow la bon ko ɲini bon u kana ta u dusu fɛ quoi d'accord parce que u k'a dɔn k'a fɔ dɔw de bɛ kungo kɔnɔna in na an bɛ k'u sigi u kɔnɔ waati bɛɛ an b'u k'u ka dɛmɛ la surtout Moti d'accord an sɛgɛnna ninnu kosɛbɛ mais ala don a man girin quoi an b'a ta n'ala ye d'accord merci beaucoup i ni ce bɛɛ lajɛlen fo mais ne kɔni bɛ mun ɲini Mali faamaw fɛ dɔrɔn u k'a bɔ u ka sara bɔ daminɛ président yɛrɛ ka dɔ b'a ka sara la ka jigin wala dɔ bɔ ko in na sinon u bɛɛ ka sara ka ca d'accord foyi maa si tɛna dɔ b'a ka sara la ou bien ok d'accord merci beaucoup ok d'accord d'accord o kan bɛ mɔptikaw bɛɛ fo merci beaucoup i ni ce ma filanan allo oui allo an su nba an su k'an wele ka bɔ min ka wele ka bɔ Ɲarela ok donc ɲininkali b'i bolo wa ɲininkali bɛ n bolo ka tɛngu jɔn na a tɛngu Makiba la Makiba awɔ président na ok ɲininkali min bɛ n bolo yanni wagati tɛmɛlenw na yan'o caman aw bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ aw folen kɔfɛ Mali bɛ ka taa cogo min na karamɔgɔ delila k'a fɔ
n'o ye Ousmane Cherif Madani Haidara ye Mali ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni miskili yira awɔ o tɛ kɛ donc o mun bɛ ka kɛ sisan faso kɔnɔ est ce que o y'a kɛcogo ye wa en tant que médiateur olu ye président ye o bɛ ka médiateur kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali administratif yɔrɔ foyi tɛ yen territoire foyi tɛ yen k'i b'i jigi da yɔrɔ mun kan baarakɛyɔrɔ yɔrɔ la i mana taa danaya kama i b'a sɔrɔ danaya tɛ yen yɔrɔ la d'accord Mali bɛ se ka jɔ cogo di a ka gɛlɛn olu minnu bɛ yen n'olu bɛ k'o kɛlɛ kɛ olu de ye médiateur olu yɛrɛ ɲuman olu de ye président ye a ko kan donc aw minnu ye président a bɛ ka sago a bɛ ka baara kɛ mais hali bi a bɛ dɔ de fara a kan ne yɛrɛ kɔni fɛ président i jija o yɔrɔ la d'accord sinon baarakɛyɔrɔ in bɛɛ ɲagaminen don i tɛ se k'i jigi da foyi kan n ka foli b'aw bɛɛ ye Ala ka su hɛrɛ d'an ma merci beaucoup maa sabanan dɔ b'an kɔ an b'o tigi ta allo 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 an ce allo Ansu somɔgɔ bɛ di alhamdulillah k'an wele ka bɔ min Adama Sanare ka bɔ Jelibugu la Jelibugu la ok m'aw bɛɛ lajɛlen fo o bɛɛ y'a mɛn an ka karamɔgɔ yɛrɛ fo ok ɲininkali kelen de bɛ ɲininkali fila bɛ n bolo awɔ ka se Amadu Ba ma Amadu Ba ma hɔn n bɛ ka ɲininka n ko mɛtiri ka grève waati i ye dɛmɛ wuli ka jɔ kɛ a ko la o filanan filanan ye jumɛn ye allo ouais filanan ye jumɛn ye filanan awɔ ɲininkali filanan awɔ allo an tulo b'i la e ka kuma wala ɲininkali filanan banque ka grève ta ye banque bɛ INTM ka grève la mun na ka se minnu tɛ fonctionnaire ye i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna ko ka mun kɛ bon i kɔni fɔlɔ kɔni faamu voilà donc filanan an ma se ka ɲɔgɔn faamu la donc mɔgɔ wɛrɛ b'an kɔ allo mɔgɔ wɛrɛ bɛ allo Ansu allo allo ok mɔgɔ wɛrɛ bɛ ligne na allo voilà ok donc an bɛ taa 20 74 09 17 99 86 10 10 dɔ bɛ ligne na allo Ansu allo Ansu ma wa kɛnɛ allo allo voilà dɔ bɔra sisan k'a fɔ ko dɔ bɔra sisan k'a donc an b'a ɲini nɛgɛjurusira fɛ on a un problème de réseau donc hali bi n'a b'a fɛ ka téléphone ci pour qu'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu voilà donc dɔ b'an kɔ an b'o tigi ta allo allo oui voilà ne ko allo dɔ bɔra sisan k'a fɔ ko b'an da o ko fɛn kana k'o ma dɔ m'a fɔ ten dɛ mais e ka hakilina ye jumɛn ye e k'i ta fɔ bani voilà ne ta ni e t'a fɔ dɔrɔn e ta ye jumɛn ye allo oui awɔ ne bɛ ka ne bɛ fɛ ka intervenir quoi oui allo bon ouais on a un problème de oui allo ok allo
Awon global law. Wa an fana kulo bile ka kuma awe kan wele ka bɔ min Ne bɛ fɛ ka ɲininkali tegu ba de ba. Ba ma hɔn. Voilà, monsieur ba. C'est ça. Bon, ale ko règlement ni fɛn bi o kile ka ko la. K'a sɔrɔ mo puissant. I balima ye. Donc n'u ɲɛngoya la dɔ taara ale ko fɔ. Sɛgɛsɛgɛli bɛ kase si balima min y'a san i ma. Bon n'o y'a sɔrɔ jɛlenya la o k'u bɛ cogo di. O ne va pas de problème ne kɔni fɛ dɛ. Mais a bɛ se ka walawalali k'a la. K'aw bɛɛ lajɛlen fo. D'accord. Ok. Merci. Ko i y'a faamu. A y'a yira k'a fɔ komi kungo ko bisigi wala bisigi wala hɔn. Dɔ b'an ko an b'o tigi ta. Allo. 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 Ouais, Anche. Wa. Somɔgɔ bɛ di. Rose. K'an wele ka bɔ min. Jema. Jema, ok. Bon, ne ka ɲininkali min ye n bɛ fɛ ka adresse préfet de la quoi. Mais an tɛ retour de sɔrɔ la quoi. N ko n bɛ fɛ ka ɲininkali adresse préfet de la. Jɔn na. Préfet ouais préfet la hɔn. Voilà. Bon, ne ka ɲininkali ye min ye comme conseil des ministres tɛmɛnen na o ye décision ta k'a fɔ ko sɔrɔsi ninnu bɛɛ bɛ se ka nommer ka kɛ GTO ye quoi. Oui. Voilà, donc ici gouvernement gouvernement bolo sisan ka préfet ninnu bɛɛ bɔ yen ka sɔrɔsi kɛ k'u remplacer ici o yamaruya bɛ gouvernement bolo ne fɛ ka ɲininkali k'o de la. D'accord, ok. Donc monsieur Jara i y'o faamu dɛ. D'accord, donc an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tuguni. Allo. Allo. An cɛ. Ça va. K'an wele ka bɔ min. Ka wele ka bɔ Yirimajɔ. Yirimajɔ, ok. Ɲininkali bɛ mun kan. Wala ɲininkali bɛ ne bolo. Awɔ. O ye k'a jira k'a fɔ est ce que an bɛ moment min na sisan nin ye gɛrɛbu kɛ wagati ye wa. Ok. Wala nin ye c'est à dire parce que n'i y'a lajɛ jamana bɛ niveau min na sisan i komi minnu bɛ Bamakɔ ani fɛn o t'a dɔn sinon anw ye dɔgɔnɔw ye anw min bɛ nord la an b'a ɲɛdɔn. Jamana yɔrɔ min yɛrɛ bɛ kɛ la sisan o ye Bamakɔ sira tɛ kaya banna mais n'a fɔra ko niveau na bɛɛ bɛ gɛrɛbu kɛ an tɛ jamana ko bila an kun na bɛɛ bɛ gɛrɛbu kɛ ni jamana yɛrɛ bilala o taati la dun. D'accord. Bon ne bolo nin ye wagati ye bɛɛ ka kan ka bɛn kelen ma an ka se ka kɛ an k'an bolo da dusu kɔnɔ ni transition banna bɛɛ b'i ka revendication kɛ o ka ɲi. D'accord. Voilà o ye ne ka hakili fɛn ye quoi. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Bon, donc, on va la dire qu'à Niéjuru là-bas, où tu as mis présent question de poser moi, où tu as eu un bon, et biscuit. Maintenant, c'est ça, au conseil des ministres. Voilà. Allô? Voilà. D'abord, allô, oui, Anche. Comment est-ce que vous avez Ah, bon, d'accord. Comment vous Allô? Oui. Comment est-ce ça va, ça va. Mais quand invité Befo. Ah, bon, oui, à l'amener. Ne b'a fɛ ka Makiba de ɲininka. Ale ko kɔrɔman préfet de ye faama ye. Ani sous préfet. Fɛn min b'o kɛ faama ye sous préfet an ka yɔrɔ la fɔlɔ-fɔlɔ. Gardiw de tun bɛ taa o gardi. Ka o kɔlɔsi. Mais sous préfet bɛ yɔrɔ min na sisan. O kelen de bɛ taa bila o ka bulon kɔnɔ hali mɔgɔ si tɛ n'a ka di mɔgɔ o mɔgɔ u bɛ taa ka taa o faga u bɛ se ka to o cogo la wa. An fɛ Bangasi. Préfet yɛrɛ a ka so mɔgɔ si tɛ yen min b'a gardi. Sokura bɛ ten. Wɔnikɔrɔ bɛ ten. Bon ni n'a fɔra ko commandant ye faama ye gardi min b'o gardi o de b'o kɛ faama ye. Ok, d'accord. Mais n'o ye kendo. D'accord, ok, affaire. Ok, d'accord, merci. Dobango Hamot Gita. Ok, merci. Allô? Allô, oui. Oui. Ça va? Oui, ça va, ça va. Quand vous voulez Gabomi? Ouais, Bougouni. Bougouni, ok. Ouais.
Oui, ne bi ka wa débat oui. Ah bon? Bah comme greffu ne kangala. Comme imam ka silama kwa nyemo bora ka posta ko Ok, d'accord, comme on rebe amotikita. Allô? Allô? Oui. Kamol Gabomi? Seydou Jarakati. Ah, Seydou Jarakati. Ok, Jaraka kuma bi bolo. Nego. Kalango bɛ bolola min kan o. Ne kalango bɛ bolola min kan bi o. Ni syndicat tɔw sɔnna article 39 ka to mɛtiriw bolo kalan ka basigi i n'a fɔ armée basigilen don cogo min na. Min mana di tɔw ma o ka di éducation ma. Taalen ɲɛ kalanko tɛna basigi o bɛna fisaya ni nin ko damantan ye donc ka article 39 ka to kalanko bolo. Tɔw mana min sɔrɔ ka di éducation ma éducation kana gɛrɛfu kɛ armée ti gɛrɛfu kɛ donc ne bolo kɔni u bɛ jamana basigi don nataw la. D'accord. Syndicat tɔw ko cogo de o la. D'accord, ok. Devant quoi? Ok, allô? Allô? Oui? Ne bɛ weleli kɛ la ka bɔ Keɲewa mara la. Awɔ, Keɲeba, ne ka hakilina ye min ye. O ye de k'a fɔ an ye tele kan jigin. Sisan ne ye tele kan jigin pewu yɛrɛ n ye volume tigɛ pewu ka bɔ a la. Awɔ, an tulo b'i la. Awɔ, n ko ne bɛ weleli kɛ la ka bɔ Keɲewa mara la. Awɔ. Jijan. Ne bɛ fɛ k'a dɔn don min tɔgɔ ko bi an bɛ yɔrɔ min na. Awɔ. Est-ce que maliyɛn den bɛɛ man kan k'i miiri Mali ma ka kɛ ka baara kɛ baara min b'a to diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ka se ka Mali filɛ ni ɲɛda ɲuman ye wa? Ok. Est-ce que bɛɛ man kan ka baara kɛ o de la bi wa? Mais e b'a fɛ ka mun de fɔ? An filɛ transition de kɔnɔna la transition bɛ ban sisan. Donc ni politique mɔgɔ min n'i terelen don baara min na i bɛ se k'o to kɛ. En ce moment sira dayɛlɛlen don i bolo nka u k'a dɔn k'a fɔ nin transition nin tɛ campagne kɛ wagati ye nin tɛ jɔyɔrɔ ɲini wagati ye. Faut que maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen de ka nin dɔn ka ka baara kɛ an ka se ka an ka jamana a ka filɛ ni image wɛrɛ ye maa wɛrɛw fɛ dunan wɛrɛw fɛ jamana wɛrɛ maaw fɛ faut que an k'an cɛsiri o de la. D'accord, ok. O de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ. D'accord, an b'a da ale kolo kan k'a fɔ parti politique tɛ yan e y'a faamu sisan voilà donc a kan k'a faamu campagne ko tɛ donc voilà laɲini dɔ donc an b'a essayer k'a lajɛ sisan comment on appelle Amadou Ba voilà ɲininkali mun poserait kunna. A ye ɲininkali fɔlɔ in. D'accord, attends, ko mɔgɔ laban. Allô? 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 Oui, an cɛ voilà k'an wele ka bɔ min? Ka wele ka bɔ Tɛnɛku. Tɛnɛku, ok. An ce. An b'an ce. An ce. An b'an ce. Kɔntɔrɔ se an cɛ an bɛ ok n bɛ invité bɛɛ lajɛlen fo. Ne bɔra ka wele ka bɔ Tɛnɛku Moti région na. Ok. Ok. Donc n bɛ ɲininkali dɔ kɛ ka si préfet ma. Donc a ka ne bolo u yɛrɛ o sumayara gɛrɛbu ko in na yɛrɛ. O sumayara. Parce que o sumayara. Parce que ni mɔgɔ min bɛ Mali crise fɔ i tɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ anw ka Tɛnɛku yan. I tɛ se ka Mali crise fɔ ka tɛmɛ anw ka Tɛnɛku yan. Ne bolo préfet o sumayara gɛrɛbu la yɛrɛ. Tɔɔrɔ jugu de bɛ anw kan yan. Parce que n'i y'a jateminɛ Tɛnɛku yan préfet u sɛgɛnnen don franchement dire. Parce que préfet bɛ tunu u bɛ tunu ka na mais comme ye NTM ko ni fɛn ko ninnu ye vraiment an kɔni fɛ olu ye yirinalaw ye donc n'u bɛ se cogo bɛɛ ka préfet ka ko ta en compte et puis surtout yɛrɛ an préfet sɔrɔdasi ko ninnu an t'a la vraiment u k'u hakili to préfet ka côté la vraiment o bɛ diya anw ye kosɛbɛ o de kɔni ne kɔni ka laɲini ye. Ok. Ne bolo u sumayara gɛrɛbu ko in na. D'accord, merci beaucoup voilà. Donc o ka laɲini u ka ko ka ta en compte. D'accord. O de kɔni bɛ diya anw ye. Ok. Merci beaucoup. An bɛ téléphone cilaw fo kosɛbɛ vraiment u ka hakilina ɲuman na donc mais an b'a daminɛ ni e ye Modibo Ba. Non ɲininkali fɔlɔ in. Awɔ. Ko INTM ye mun kɛ enseignant ye enseignant ka grève wagati. N bɛ hakililajigi kelen de kɛ. INTM ka laɲini de nana ni article 39 ɲininkali ye.
ni INTM kuma laɲini kɛ article 39 kuma kun tɛ fɔ. D'accord. An de ye kɛlɛ kɛ pour que article 39 ka appliquer. OK. Parce que article 39 ye mun fɔ ko an mana fɛn fɛn sɔrɔ statut général kɔnɔ o ka kɛ enseignants ye. Katili secrétaire général a lettre ci Boubou Cissé ma ministre des finances k'a fɔ ɲɛna k'u ka article 39 appliquer a bɛ kɛ appliquer cogo di u kun kan ka na harmonisation de kɔnɔ an ka laɲini kun y'o de ye bɛɛ kun kan ka na 1200 o kun ye o jaabi ye k'a fɔ k'an ma fɛn kɛ an ye fɛn kɛ mais u ye dankari kɛ o de la o de nana ni nin revendication ye filanan ko bisigili cɛ kun ko k'a kun ma faamu mun bɛ fɛ ka mun fɔ loi de clé in kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko i sigiɲɔgɔn bɛ se ka t'i dénoncer sigiɲɔgɔn n'a fɔra ko i sigiɲɔgɔn a bɛ se ka taga o clé la k'a fɔ ko n ye fɛn dɔ lakɔlɔsi karisa la n ma mun faamu n'a fɔra ko o de ye a sariya taabolo ye an ko ko man ɲi an ka danbe kɔnɔ o man ɲi an ka sariya yɛrɛ kɔnɔ sariya yɛrɛ tɛ jɛ n'o ye a bɛ fɛn dɔ sɔsɔ n'an b'a fɔ a ma ko la présomption d'innocence a b'o sɔsɔ ɲininkali sabanan ye ko est ce que nin y'a wagati ye n bɛ mun fɔ lamɛnbagaw ɲɛna an de fɔlɔ y'a fɔ transition mɔgɔw ɲɛ ko nin t'a wagati ye nin tɛ grève wagati ye an de y'a f'u ɲɛna ko an bɛ trêve kɔnɔ trêve b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen mais o kɔnɔna na an y'a f'u ɲɛna nin t'a wagati ye mun na nin tɛ wagati ye mun na u kan ka kɛlɛ tigɛ parce que mun de y'a kɛlɛ tigɛma yɔrɔ ye ka dansago ka dankari kɛ fɛn dɔw la an y'a f'u ɲɛna ko article 39 u ka appliquer a kan ka appliquer cogo u ka na ni harmonisation ye an y'a f'u ɲɛna n'u y'a appliquer cogoya wɛrɛ la a bɛ na ni grève baden ye a bɛ trêve in a b'a bɔ a ma a bɛ na ni INTM yɛrɛ ye ka préavis ye an k'u ma ko i bɛ ka décision dɔ ta le 10 août a ma temps sɔrɔ ka appliquer n'a kun y'a appliquer a kun man sɔrɔ a ɲɛ a kun man sɔrɔ a ka sira kan o kun ye mun ye o ye prime exorbitante ye k'a di dɔw ma ka dɔw bali an ko k'o fana tɛ bɛn an k'u ma k'u kana appliquer an y'a f'u ɲɛna ko transition ka baara ye mun ye ka élection organiser ka na ni stabilité sécurité ka na ni sécurité jamana kɔnɔ ka tila ka élection organisée fɛn fɛn wari bonda ye an y'a fɔ transition mɔgɔw ɲɛna depuis gouvernement ma bila en place gouvernement bilalen en place an y'a f'u ɲɛna an ko fɛn fɛn bɛ na ni wari ye u ka n'u da don o la n'u y'u da don a la a bɛ na ni kɛlɛ ye o de nana ni kɛlɛ fana ye n bɛ mun fɔ dɔrɔn jama télé lamɛnbaga ninnu minnu bɛ ka n lajɛ u ka mun faamu an ka laɲini bɛɛ ye ka dankari kɛ tɔɲɔniw na n ye mun fɔ n da kuma se kelen ma agence de placement u ka jugu n'a bɛɛ ye agence de placement bɛ mun de kɛ u bɛ baarakɛlaw ta k'u di sociétés ma banques ni mines ni fɛnw u b'a d'u ma u bɛ taga baara kɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ olu sociétés de ye i b'a sɔrɔ catégorie fila de bɛ ne bɛ baara kɛ société kɔnɔ société bɛ ne sara agent de placement o bɛ taa ni e ye i b'a sɔrɔ ne ni e bɛɛ ye diplôme kelen ye agent société de placement de bɛ e sara banque bɛ société de placement sara i b'a sɔrɔ banque bɛ mun sara e kun kɔrɔ société de placement na a bɛ taa 500 na société de placement bɛ 20,000 de d'e ma sara la an ko ka dankari ko fana na donc n'i y'a jateminɛ a bɛɛ ye tɔɲɔniw de ye pour que tɔɲɔni ka ban ni tɔɲɔni banna a bɛ na ni hɛrɛba de ye jamana in kɔnɔ. D'accord. Ousmane ɲininkali mun tugura wa ɲininkali Ablaye Sise ko an ye min fɔ tiɲɛ don siga t'a la ale bɛ commandant dɔn n'i ye mɔgɔ ye ka i da sago fɔ o sigilen bɛ Bamako o tɛ foyi dɔn commandant la a tɛ foyi dɔn administration ko la ale ɲɛ bɛ mɔgɔw la a bɛ taa sugu la a bɛ segin o de b'i bila fɛn na sinon mɔgɔ i bɛ jamana taabolo kalama i tɛ se k'a fɔ ko anw jalaki an ka grève ye min ye ɲininkali kɛ ko conseil des ministres ye sɔrɔ texte yɛlɛma voilà texte yɛlɛma ko militaires bɛ don ko fɛn n'a ka d'u ye kumakan jugu tɛ n'a ka d'u ye u k'an bɛɛ yɛlɛma mais n'u y'an bɛɛ yɛlɛma ne y'o de fɔ anw tɛ badaw ɲɔgɔn ye k'an taara foro kɔnɔ ka na koyi an y'a kalan kɛ ka san 20 san 30 k'a la
a dɔnniya banna Mali kɔnɔ mɔgɔ a tɛ mɔgɔ sila ni anw tɛ hali ni minnu y'an kalan ENA la bi an b'a dɔn ka tɛmɛ u kan élection ko ni administration ko parce que o ye pratique n'an taara théorie la u bɛ se k'an kalan mais ni baara cogo a dogodogoni n'a fɛnmisɛnninw o fɛɛrɛ o b'anw de bolo ni i ko k'i b'o bɛɛ falen don kelen ni Mali bɛ taa ɲɛ a bɛ taa kɔ an n'a ye donc n'a ka d'u ye an kana si a la ga texte min falennen filɛ nin ye anw sirannen don parce que grève in nana kɛ ko ye min man kan ka kɛ syndicat ka bila ɲɔgɔn na fo ka taa se ka sɛbɛnni kɛ ɲɔgɔn kan an kun ma sigi n'o ye magistrats ni enseignants hakilila k'a fɔ ko an bɛ misali min ta u kan k'a f'u ta ɲɛnabɔra k'an kɛlɛyalen don o nana kɛ gɛlɛya ye an n'u cɛ fo magistrats u yɛrɛ ye fɛn sɛbɛn n b'a dɔn dusu de y'u bila sɛbɛnni na u ye lettre min sɛbɛn bagabaga b'a kɔnɔ k'a ɲɛsin anw ma fɔlɔ u da taara se fo k'a fɔ k'an ka grève tɛ grève ye filanan ni bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ de ye magistrats ye n'a gɛlɛyara yɔrɔ o yɔrɔ nɛgɛ tigɛ da ye yen de ni aw ye anw bagabaga an ka grève kɔnɔna na k'a fɔ k'aw sigilen don k'an kɔnɔ hali n'a gɛlɛyara est-ce que an bɛ se aw ma bilen n'o tɛ n'o yɔrɔ kun tɛ bi an kun kan ka nin sariya ta ka taa n'a ye tribunal la mais u y'a to an sigara donc ko n'aw taara n'a ye a bɛ perdu an t'a dɔn an sigara parce que lettre in a kɔnɔ ka dun mais ni nin bɛɛ banna an n'u bɛ sigi komi an ye sen numansen ni kinisen de ye an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn tugu an bɛ sigi an bɛ kuma donc fɔlɔ an ka sariya sunba n'o ye statut du corps préfectoral ye n'o taara en 2018 o ni u ye sariya kirikara min yɛlɛma o don u tɛ su ni tile don sariya sunba o tɛ se ka i ma da sariya fitinin sariya fitinin n'o ye décret o de b'i ma da sariya sunba ye donc comme o b'o contre la sariya sunba ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ commandant ye uniquement les administrateurs civils o ye préfet préfet dɔrɔn de bɛ se ka kɛ administrateur civil ye filanan sous-préfet administrateur civil n'o ma sɔrɔ catégorie B1 wali B2 de la fonction publique ça c'est clair et net gouverneur o ye ko wɛrɛ ye donc u ye sariya kirikara min yɛlɛmana araba tɛmɛnen o ko administrateur civil ko ani sɔrasiw ani tɔw ko parce que fɔlɔ ko administrateur civil man ca ko filanan ko fɛn sécurité ko kama min ye administrateur civil man ca ye o ye nkalonfin de ye administrateur 971 ani kelen n y'o de fɔ 246 o de bɛ administration territoriale la fɔlɔ o tun ka ca 400 mais mun kama bɛɛ bolila gɛlɛya dɔ bɔra k'a fɔ sisan so man ɲi mobili tɛ yen i b'i sen na garde t'i bolo i b'i faga i den b'i faga i muso b'i faga i b'i tile la ɲani b'i kan o de y'a to bɛɛ bolila hali ENA mana fɛn fɛn former ka temps bila ka na se tɛ min ye o fila de bɛ to yen somɔgɔ tɛ min na olu de bɛ to yen sinon se bɛ fɛn fɛn o tɛ kalo 6 dafa o bɛɛ bɛ taa donc a taɲan tɛ minnu bɛ yɔrɔ tɔw la n'i ye condition améliorer an bɛ ka condition min ɲini sisan n'i y'o kɛ a bɛɛ bɛ segin ka na ka u lakana ka sabati ka prime ni indemnité d'u ma min bɛ se k'a to u bɛ gɛlɛya min na u ka se k'a supporter k'u ka sow dilan ka baarakɛyɔrɔ dilan u bɛɛ bɛ na o y'o jaabi bon ko est-ce que grève wagati ye nin ye fɔlɔ ne y'o de fɔ nin y'an san 20 ye an ka syndicat san 20 nin y'an ka grève filanan ye est-ce que mɔgɔ kan ka anw ɲininka grève wagati la o ye fɔlɔ ye an ka grève fɔlɔ an ko an y'a wuli pour que élection présidentielle ka se ka kɛ est-ce que mɔgɔ kan ka wagati ɲininkali k'anw na filanan élection min tɛmɛna n'o kɛra jihadi ye sisan février ni mars ta an ko an ma sɔn k'a ta en otage est-ce que mɔgɔ kan ka grève ɲininkali k'anw na n'anw ye nin wagati to yen élection min bɛ na k'a ko wagati mun bɛ fɔ mɔgɔ si tɛ grève wagati dɔ ka tɛmɛ anw kan a la ɲuman pour que gouvernement kana se hali ka tile 3 kɛ n'an ye o ye élection ye mais munna anw t'o ta parce que o ye jamana ko ye donc a tigi anw ye fasoden ɲuman ye ka tɛmɛ a kan a tɛ se k'a fɔ an ye o tɛmɛnen kɔ non a ma ban o article 39 ko an m'a fɔ tile kelen article 39 kana di hali sini ne yɛrɛ kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen maître ye n dɔgɔnin fa kelen ba kelen ye magistrat ye an ti mɔgɔ si contre la ni fɛn fɛn y'a sɔrɔ an bɛɛ de b'a sɔrɔ an m'a fɔ a kana di o ka bɔ yen kɛɲɛbaka o ko maliyɛn min ta fɛn
malien bɛɛ kan k'i ɲɛsin baara ma ko politique ko tile tɛ mais min fɛ fɔ Keɲɛbaka ye adamaden i bɛ cogo cogo i bɛ mɔgɔ wɛrɛ filɛ o cogo kelen de comme ale ye politique mɔgɔ ye ale hakilila ko bɛɛ ye politique mɔgɔ ye ale b'i profiter ale hakilila ko bɛɛ b'i profiter anw t'o mɔgɔ ye transition nana sɔrɔ an ka grève bɛ sen na anw ta tun tɛ IBK ko ye anw ta tɛ Badaw ko ye anw ta ye an ka hakɛ de wa an b'an ka hakɛ ɲini maa si tɛ k'an bali. Ok d'accord président Makiba donc e ka côté la a y'i e tanu. Oui, mais dɔ fana ye kiri dɔ bɔ parce que dɔ y'an ta dɔn ko an ka dɔ fara cɛsiri kan anw bɛ cɛsiri la anw y'o fɔ anw ka cɛsiri hali mɔgɔ m'an bila a la an yɛrɛw b'a kɛ parce que jamanadenw tɔɲɔnnen don jamana bɛ degun kɔnɔ anw bɛ ko caman kalama donc on est obligé anw bɛ min kɛ hali état t'a fɔ ko i ni ce an bɛ tasuma dɔw fɔ an bɛ kɛlɛ dɔw ban an bɛ ko dɔw dilan diinɛmɔgɔw bɛ ko dɔw dilan tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ b'a dɔn ko an ye jamana sauvé mais jamana faamaw minnu b'a mobilibaw kɔnɔ minnu b'a wariba ninnu da minnu b'a kumabaw la a tɔnɔ b'olu de ye a foyi tɛ s'aw ma u t'anw sara u tɛ crédit d'a ma u tɛ carte d'a ma ala banni ko t'a fɔ ko ale cɛ mais o t'a to an ka dabila parce que faso ko don on est obligé filanan ne bɛ min fɔ dɔ kumana commandant ka situation kan n'o de fɔ ne ye commandant ka bonya de fɔ j'ai dit l'état commandant de don n'u taara grève la n ko kɔrɔ de ko état tɛ yen o ye tiɲɛ de ye commandant dɔw n'u ka denbaya bɛɛ fagara Bourama commandant a sara sa cogo jumɛn 2012 an b'a degun ni tɔɔrɔ min b'u kan anw ye mɔriw ye mais an bɛ dɔɔnin galama jamana ko la an da bɛ ko caman na degun min b'u kan b'a dɔn o de y'a to an ko k'u ka grève mɛn jamana ma mais an bɛ min ɲini u fɛ u ye revendication minnu fɔ ale ko point 14 dɔ kumana garde ko kuma kan point 11 u ka sécurité ko kuma b'a kɔnɔ ne ɲɛna sécurité ko la u kun ka ka ɲɔgɔn faamuya o la waati dɔ la k'a fɔ ka taa an b'a ka sécurité ta kuma b'o yɔrɔ la o dɔrɔn tɛ o sécurité ko dɔrɔn tɛ o peut-être n'o dɔrɔn don état ye hali a fɔli min k'u kan u ni état ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛ anw da b'a yɔrɔ la k'a fɔ ko ka sɔrɔdasiw bila ka taa yɔrɔ dɔw la zone minnu ye problème yɔrɔ ye ko ka sɔrɔdasiw bila ka taa ye donc nin bɛɛ bi ko kɔnɔna na mais anw b'a dɔn commandant ka baara préfet ka baara maa wɛrɛ tɛ k'a kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ u yɛrɛ o tɛ ka kɛ o donc o la an bɛ min ɲini u fɛ en tant que religieux ji bɛ ɲini bada de la ji tɛ ni sahara kɔnɔ an bɛna kuma laban di e ma pour que e bɛna a voilà donc o la ne bɛ min fɔ donc kuma laban na n bɛna kuma tɔw bila k'o kɔnɔ pour que u k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ baara min na an bɛ k'a kɛ ala kama ni jamana kama ani préfet bɛ degun min na anw b'o dɔn mais anw bɛ min ka gɛlɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan u ka Mali de lajɛ u ka malidenw de lajɛ u kana politique mɔgɔw lajɛ sinon u bɛ jamana ci. d'accord Amadou Ba comme waati mun dira ma donc kumakan laban jumɛn de bɛ e yɛrɛ fɛ vraiment mɔgɔ bɛ mun ɲini pour que bɛn bɛ se ka na cogo min na. bɛn bɛ nana parce que syndicalisme y'o de i bɛ ka laɲini kɛ sigikafɔ de b'a ban ni sigikafɔ de ma kɛ o de bɛ na ni tiɲɛni ye an ka laɲini ninnu bɛɛ la an welela tile 2 yanni an ka grève ka se o ma ɲa o de nana kɛ ni grève kɛra k'a fɔ fana depuis INTM ni 1991 INTM a deli ka taga grève la 120 heures a ma deli ka kɛ IBK ka taa na 2018 an ye préavis bila 120 heures ni ɲɔgɔn an y'o kɛ mais u ye wulikajɔ kɛ joona pour que an ka bɛn ko kan o y'a grève wuli ni zen je crois que autorité u ma peser ka ɲa mais an bɛ sigi ka fɔ kɔnɔ ni ala sɔnna an bɛ bɛn ko kan. n'a y'a mɛn k'a fɔ ko plus de négociation. non o ma fɔ an ma deli k'o fɔ an bɛ négociation yɛrɛ kɔnɔ jumadon an kun sigilen don an kun bɛ kuma la gouvernement yɛrɛ de ko k'an ka ɲɔngiri fɔlɔ ko u bɛ na fo tɛnɛ n'o ye sini ye sini an bɛ na an b'a continuer an ma deli k'a fɔ ko sigikafɔ tɛ yen o tɛ syndicalisme yɛrɛ ye ni sigikafɔ ma kɛ bɛn tɛna sɔrɔ ko kan donc sigikafɔ in o ye diyagoya de k'a fɔ fana an tɛ transition in contre la transition ye maliyɛnw bɛɛ de ta ye an bɛɛ de jɛ ye transition ye ni transition in échouera a bɛ échouer baarakɛlaw fan fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que n'i y'a jateminɛ baarakɛlaw de sɛgɛnnen don nin ko in da fɛ o de y'a kɛ an ka laɲini ye transition in ka ɲɛ jamana in an bɛɛ b'a fɛ mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ k'a bɛ jamana fɛ ka tɛmɛ kelen kan a filɛ cogo a n'a kɛ cogo o de b'an bɔ ɲɔgɔn na anw ka faamuyali la ni an ka laɲini ninnu kɔnɔ o de bɛ se ka na ni basigi ye jamana in ma o de bɛ se ka dɔ bɔ grève la i da sera ma yan nɔ enseignants taara grève la kalo 2 magistrats taara grève la yan nɔ kalo 2 santé taara grève la fo caman sara kalo ni kalo pour que nin bɛɛ ka ban o de y'a kɛ an ko fo ka na ni
harmonisation ani équité no nana aw baye chama bebo grève no. D'accord, OK. Anga la ñuni yode pour que jamana bakasi. OK. Monsieur Christian, voilà, moi quand la puis RF il va faire mon kake. Bon, effectivement, Fonga Yorando Fomro termine le 21 octobre au Conseil islamique en Wele, à Lamé. Anya Benye Foy. Tiens, là, il y a Bouyan Karmasrobul. Utara, Wusegina, ou Majabi Soro, ou Reni Alachela, ou Bado Fema Fui. Au Dougousadje, le 22, au Conseil de collectivité en Wele, ou Majabi Soro. Ousaz Makiba yɛrɛ en wele a ko a bɛ n wele hali sini a ma segin kan wele cɛ si ma deli k'an wele kabini grève in daminɛna fo bi k'a delila ka kɔma segin kan ye gansan tɛ parce que gouvernement ma deli tile kelen kabini an ye grève daminɛ k'a fɔ an ye ko an ye nin an bɛ nin fɔ k'aw ye a dan ye anw yɛrɛ y'an ka doni ta ka taa sugu la k'a fɔ an b'a feere nin da la k'a tɛrɛmɛ an yɛrɛ ma fo ka a ta ka segin n'a ye n bɛna fɛn kelen fɔ n ma deli ka min fɔ yɔrɔ si premier ministre a tulo bɛ n na ministre de l'administration territoriale a tulo bɛ n na an y'a f'u bɛɛ ye a n'u ka baarakɛɲɔgɔnw anw tɛ wari fɛ sisan A tɛ wari fɛ sisan. ayi minnu bɛ fasodenya ɲuman fɔ hali président man na Mali la min bɛ faso fɛ ka tɛmɛ anw administrateur civil kan a tɛ yen k'a ta Moribo la fo bi kuma tɛ bi taw ma an ko an mago tɛ wari la sisan an bɛ ka min ɲini n'a ye papier di an ma ko 1er janvier a bɛ daminɛ mais gɛlɛya bɛ yen le 30 juin a b'a sara n b'a ta nka n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya fana tɛ nɔgɔya yanni le 30 cɛ a y'a d'a ma fo le 31 décembre 2021 a bɛ tɛmɛ o kan wa u tulo bɛ n na n'i ye nkalon tigɛ ne de y'u ka dugumamɔgɔ ye u bɛ se ka min kɛ n na u ka kɛ n na u ka bɔ ka démenti san kelen a bɛ tɛmɛ o kan hali sini u m'a fɔ ɔhɔ wali ayi u ma jaabi d'an ma donc an ye fɛn bɛɛ kɛ an bɔr'o la ne taara ka s'u ma bon anw ta anw administrateur civil ta a y'a jɔ mais an ye min ɲini an ka dugumamɔgɔw ye ko 300% hali n'a ye 100% d'an ma an b'a minɛ ka don k'a fara collectivité mɔgɔw ka ta ko olu ka sarako k'o garanti état k'o ta n'aw sɔnna nin fila ma ne Ousmane Christian Jara ne bɛ bana minɛ aw ni fɛn cɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ n'a fɛn bɛɛ ta pour que an ka bɔ nin mankan na hali sini u m'an jaabi est-ce que olu bɛ faso fɛ est-ce que olu bɛ fɛ an ka bɔ gɛlɛya la san kelen syndicat tɛ Mali la min b'o di mɔgɔ ma syndicat tɛ Mali la min bɛ kalo 6 di mɔgɔ ma minnu ko k'u tɔgɔ kana fɔ an y'u ta ye yan donc hali sini mɔgɔ tɛ se ka fasodenya ɲuman fɔ anw ye kuma tɛ k'a fɔ ko wagati anw b'a dɔn wagati min ka jugu jamana ma n'a bɛɛ ye n'o ye élection ye an y'o to yen ka u nana an sɔrɔ an ta la wa an ta yen an b'o de kɔ n'an ma se an b'a dɔn kɔni an y'a ɲini jamana y'i ban an n'a ka kan k'a k'a ye. Merci président Makiba. Donc e bɛ kuma clôturer donc o ye kuma min fɔ san kelen ko bɛ jɛn bɛɛ kɔ yala vraiment komi an bɛ plateau min kɛnɛ kan aw bɛna se ka i bɛ se ka layidu dɔ ta u ye parce que an mana don da bɛ yɛlɛ aw ye fan bɛɛ yala aw bɛna seko kɛ pour que vraiment u bɛ se ka na u ka droit la cogo min na. Fukale anw bɛ layidu ta aw de ye État ye a wari tɛ anw bolo anw ye delilikɛla gansan de ye mais n'a fana dabila an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn article 39 dira u ma wuli o caman ma wuli gundo la an bɛ dabɛ jamana ko la cogo dɔ la an bɛ min ɲini jamana marabaaw fɛ faamakɔrɔw u ye dɔw kɛ minnu man ɲɛ u ye dɔw kɛ minnu ɲɛna minnu tiɲɛna u k'olu bɔ yen minnu ɲɛna u k'olu consolider ka dɔ fara olu kan article 39 yan'a ka di jijukɔrɔ baara dɔ de kɛra n'i y'a ye a kɛra ka INTM to a ma kuma dɔwɛrɛ ma kuma ko caman de bɛ yen jamana marabaaw ka jigin kuma dɔ ni ko gɛlɛyara k'i dugumamaw syndicat k'u lamɛn k'u considérer sigi ka kuma tɛ taa foyi la jamana in kɔnɔ ni bɛɛ kɔnɔ jɛlen don bɛɛ ta ye maliko ye ne b'a dɔn article 39 anw da donna na anw da donna ko wɛrɛw la a déclarera don min kɛnɛ kan k'a fɔ sɔn kɛra a ma ne tun bɛ yen
a déclaré la dɔ bi ko sɔngara ma ancien ko k'u ma sɔn a ma ko bubu kun ye min fɔ ani président e bɛ ka min fɔ ko kelen tɛ o kɛra o su bɛɛ u ye ɲɔgɔn cɛ u nana seeru kuma na Hayidara ka so kɔnɔ su fɛ u bɛɛ tun bɛ yen Hayidara ye ne wele ne nana a k'u ma ko kuma in di kelen ye mais ala kama a y'a to Mali kama a ka jeni nin ye ten anw t'a bɛɛ de fɔ koyi anw da bɛ ko caman na koyi mais yan'o ka kɛ ko dɔ négocier o y'a sɔrɔ grève caman biyew bɔlen don mais pourquoi biyew ma bɔ waati ko dɔ de kɛra o ne b'a ɲini jamana marabaaw fɛ u ka sigi ka kuma fanga bonya o réseau minnu activera o hakilimaya baara n'o kodɔn baara minnu kɛra pour que jamana ka kisi jamana kana bɛn tasuma kɔnɔ aw k'a to nin ka kɛ après an ka nin bila ka nin kɔnɔ kodɔnnaw sɔrɔ o ma o filanan Ousmane y'a fɔ ko a y'a fɔ ko au conseil n'a kumana ko conseil m'a wele bilen ko ne yɛrɛ n'a kumana ne m'a wele bilen k'a fɔ ko an ma sigi ka kuma sɔrɔ ou bien siran de don ou bien an jigi tigɛra o tɛ dɛ mais an n'ale yɛrɛ kumana a kumana ni tempérament min ye parce que ne n'a bɛ kuma anw n'a kumana don min o y'a sɔrɔ décision min tɛlen don administration fɛ ko gouverneur bɛ na nommer nin bɛna kɛ o y'a dɛmɛ ko wɛrɛ ye bon dusu min b'a la a bɛ a ka dura fɛ i b'a dɔn mɔgɔw don a bɛ tiɲɛ kan a bɛ k'a ka hakɛ de ɲini a bɛ k'a kɔmɔ ka hakɛ de ɲini ko dɔ fana bɛ ka kɛ min bɛ k'a tɔɔrɔ bon n'i nana négociation na mɔgɔ fɛ o waati i yɛrɛ y'a ye tempérament dɔ b'a la dusu dɔ b'a la i n'a tɛna ɲɔgɔn faamuya i b'a to ko dɔw b'a f'i ye k'i ka reculer dɔɔni après kana recul de do Michel Jara bɛ boli ten ani kumana sɔrɔsiw fɛ kuma ma nɔgɔn dɛ olu ta ni tɔw ta tɛ kelen non olu tɛ Mali c'est des Maliens nous sommes des Maliens entre nous an y'i yɛrɛ ye tempérament min na hali sisan i b'a dɔn a kuma cogo la a tɔɔrɔlen don problème ka gɛlɛn donc ni mɔgɔ kumana k'a ye o cogo la i bɛ segin dɔɔni Haut Conseil seginna dɔɔni anw fana seginna dɔɔni mais an bɛ segin n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ anw bolo a bɛ kɛlɛ min na a ka droit de don a bɛ sariya dɔn a bɛ texte dɔn a tɛ kɛlɛ gansan na mais an bɛ min fɔ olu ɲɛna olu wo ne y'o de fɔ magistrats ka grève n y'o kɔlɔlɔ f'i ye école maîtres ka grève n y'a kɔlɔlɔ f'i ye olu fana ka grève kɔlɔlɔ bɛ population kan hali n'a sɔrɔ faamaw t'a dɔn anw population anw b'a dɔn anw b'a degun dɔn banque ta anw b'a dɔn dɔgɔtɔrɔw ye grève kɛ yan maa joli sara a la hali sisan nin conseil na dɔrɔn an bɛ coroner la o dɔgɔtɔrɔw taara grève da la conseil na mais a degun bɛɛ bɛ population de kan mais politique mɔgɔw olu bɛ na olu bɛ taa bon an bɛ transition de kɔnɔ anw b'a dɔn coyi nin fɛn fɛn fɔtɔ fila wari ko de don ko transition bɛ se ka nin bɛɛ wari dilan a bɛ se ka kɛ a bɛ bali anw na. ok d'accord vraiment an bɛ aw fo wala an bɛ aw fo kosɛbɛ Christian Jara i nana kɛnɛ kan an bɛ i fo maintenant Amadou Ba an bɛ fana fo Makiba an bɛ fana fo k'a yira k'a fɔ ko Bichuna groupe Chérifula administration an bɛ u fo k'a daminɛ Sanbala ka bɔ yen ka na Ousmane Sougoura responsable technique an bɛ Buya Kulubali Mohamed Keita Adama Ndos Kulubali Musa Bala ani gardien mu bɛ duguma an b'u bɛɛ fo service commercial service marketing an b'u bɛɛ fo vraiment a diyara n ye kosɛbɛ an b'a fo dimanche wɛrɛ merci beaucoup.